Então, o meu receio de ter um óculos é tacar labirintite. Então, eu nunca tive problema com montanha-russa. Bom, ó, tem um resuminho aí. Eu já fiz o prólogo. Tem um resuminho aí, ó, prólogo 1, Ordens do Lord Vader. Após a destruição de Alderaan, o Esquadrão Hélice, liderado pelo Capitão Lyndon, foi ordenado a destruir um comboio de refugiados alderanos, para demonstrar que a rebelião não será tolerada. Vá até o refúgio Foster e encontre o comboio. Já fiz isso, beleza. Voando com agora com os rebeldes. Voando com o Esquadrão Echo da Aliança Rebelde, você recebeu um pedido de ajuda de um comboio de refugiados alderano. Vá até o refúgio Foster e proteja os refugiados do Destroyer. Beleza, tá feito. E agora vem a missão 1. E tá na dificuldade baixa mesmo, porque eu tô velho e não quero passar nervoso. Não, porque a idade é um conceito muito vago para a morte. Não. Vanguard Squadron to Temperance, do you read us now? Had some trouble with our long-range comms. You're the 3rd patrol reporting comm blackouts. Head on back, Gunny. The commander will want a full report. Lousy comms. Chasing our tails for hours, and now we're late to meet the new boss. Well, do you want to race home, Frisk? We might make it before his speech ends. Keo, I ain't racing you. I learned my lesson the first 12 times. Hush, the speech is starting. Tem a coleção completa no BTV e no My Family Cinema. I'm not one for speeches. Esse é o So I'll traidor. just say, I'm honored to assume command of the Temperance in this fleet. Vanguard Squadron's reputation for Reputação de bravery and bravura, integrity, integridade do esquadrão, blá blá blá, tá. which is why I effective immediately. O bom é que eu não vou precisar ler, vai dar pro pessoal, se alguém assistir mais, vai dar pra ler também, então tá de boa. Starhawk. Then those rumors about a secret project are true. What do you think it is, huh? Some kind of weapon? The key to victory. If it helps end the war, who Projeto cares? Starhawk. I care. I like to know who I'm working for. The good guys, Frisk. Remember? The only people in the galaxy who don't have a death mark on you? Ah, Grace. The day ain't over yet. Come on, back to the Temperance. We can meet the new boss, and anyone else he's bringing along. Enfim, eu não gosto de jogar do lado rebelde, pô. Sou do lado negro da força, pô. Dark. Aqui é Team Vader. Ah, there you are. Ardo said to expect you. I'm Zarelda Sage, Chief Oi, Mechanic. Zerelda, prazer. And this here's the Temperance, my pride and joy. I imagine you're excited to join the action. Speaking of, here's the rest of your squadron. Hey, Gani, I got your new pilot over here. You go ahead, I'll meet you in there. Esse aí é o capitão que Welcome manda. to Vanguard Squadron. I'm Kyra Kuva. Braço You can call me mecânico. Kenny. Happy to have you on the team. Let's talk after the briefing, eh? Tá, depois a gente conversa, patrão. Beleza. You're joining one of the best outfits in the New Republic. Hope you can live up to it. Eu estou Anyway, no ambiente follow them into the rebelde, briefing mas room. eu sou o I think all your Império. commanders waiting Vocês vão for se you in there. arrepender. Ah, se desse pra fazer isso. Ah, se desse pra burlar o esquema e trair os rebeldes. Ah, you've arrived. Excellent. A essência do Star Wars não é o Skywalker, a essência do Star Wars é o The Darth one who saved Vader, your skin at Foster Haven. que era um Ardo rebelde Paradise, também. Fleet Intelligence, a pleasure. I heard they rewarded you with a posting to Chandrilla. A real honor. Very safe. But a good pilot shouldn't just gather dust. Luke, eu sou I need seu people like pai. you trust. And I figured you'd want to get back into the action. There's no shortage of that around here.
Right. Let's get you briefed. Welcome back to the front line, Vanguard 5. Valeu, parceiro. Tamo junto. É nóis. Vamos ver aqui, ó. Mas que bichinho bonitinho. Everyone here? Essa daqui tem jeito de ser mitidona, hein? Não gostei do olhar dela, não. Não, essa daqui é mulher. Mas tem jeito de ser mitidona. A outra ali parece ser mais amigável. Mas vamos ver, vai. As you've no doubt experienced, the Empire is jamming communications across the sector. I fear these blackouts could be a prelude to invasion. Vanguard Squadron, I need you to split up to solve this. Frisk and Grace, Eu tô deixando rolar a apresentação de tudo porque eu não sei como é que é. Eu tô jogando pela primeira vez a história, então. Find out what happened to them. Then regroup with your squadron near the planet Cavus. Gunny and Keo, that's where you're headed. If I were still an Imperial, well, I'd send jamming ships there. Knowing the Empire, I expect they're using these jamming vessels to disrupt our long-range comms. Então, né? They'll have TIE squadrons in tow. Eu poderia dar até o nome disso, mas não em live. For Project Starhawk's future. When you've succeeded, regroup and return to the Temperance. Let's see how you do, Vanguard Squadron. Uhum, sim. Got a moment. Normalmente é desenho japonês, isso aí. Batara Siener, o nome. It's a Grace. pleasure. Tá bom, I've been Grace. with Vanguard long enough for Gunny to trust me with second position. And she doesn't trust easily. Especially those from Imperial families. Ah, tá. Well, Não gostei de everyone ser. finds out sooner or later. Yes. Não gostei dela. Unfortunately, my dear estranged Ela já tá family me burns ameaçando nas tireless for the entrelinhas. Empire. And I take great delight in blasting those fighters to stardust. I trust you will too. Vamos destruir os destroyers. Isso aí. Beleza. Ah, se desse pra trair. Vamos ver a amiga aqui, se é gente boa também. Oh, hey, I'm Keo Venzi. Legal. Welcome Gente to boa. Vanguard Gostei. Squadron. You'll do great things with us. Trust me. Confio. This is an amazing team. No seu I confio. went from semi-pro racing to Maria fighting the Empire. Pintadinha. Quite a change. But everyone in Vanguard lifts up the others. You'll fit right in. Whatever this Project Starhawk is, I suppose the commanders will tell us when they're ready. But for now, we have scouts to find. Eu tenho um vídeo desse tipo no According to the battle WhatsApp. plan, Vou we mandar aren't pra você flying depois. together on this mission. But Que é you'll be on the a wings sooner diferença than later. do povo gringo com o See you out brasileiro. there. Valeu. É nóis, é isso aí. Vamos lá pro hangar. Foi aquela cutucada consciente. Nice to meet ya. Squad calls me Frisk. Aí, ó Only Grace o calls galã me aí, by ó. my real Ó o name. galã. And only when she's mad. I know it's not often you find a Olha lá, ó, handsome não é fella todo like me dia que fighting você vê for um the bonitão rebellion, como eu. or Aí, tá vendo? New Republic, or whatever we are now. I used to be in what you might call acquisitions, you know, hunting down trophies, antiques, anything Se ele tiver collectors de wanted. 4, tem. Until I got that pesky death mark, of course. How was I supposed to know that painting was fake? Huh? Or that the Imperial Governor was gonna show it off to Admiral Thrawn? Meu amigo, te entendo. Você cometeu um equívoco. They Fica always got a tranquilo, mano. birth É for a nóis. good pilot. Death mark or not. Say, you play sabacc? I'm trying to learn, but no one around here ever wants to play me. Eu nem sei o que é sabaque, Maybe we maluco. could, Mas depois a gente go a joga. few rounds, É nóis. For credits, of course. It's the only way I'm gonna learn, right? Guess we should get on and fix that comm blackout. Só tem 3 dedos, mano. É isso mesmo? O que é o Gunny? Ah, Gunny é o que manda lá do braço mecânico. Finally, chance to get acquainted. Like I said, the name's Gunny. Stay sharp, keep your nose clean, and we'll be off to a good start. Sou o problema. Lost a lot of friends. But I learned to shoot a blaster. O lance é que se eu trair, não passo da You'll be missão, fine né? with Então tem Frisk que and fazer Grace, mesmo, but não tem meet 'em jeito. if you haven't.
The best advice I can give you is this. Stick with your squadron. It's simple, but sometimes hotshots and lone wolves need to hear Oi, esse tablet muito louco aí, amigo. Get to your ship. Então, concordo. You ready to go? Just hop in Deixa eu the dar uma cockpit. olhada aqui pra trás, tem alguma coisa. O que é isso aqui? Zerelda. Vamos falar com a Zerelda de novo. A mission already? Good. I'm not one for waiting around. Got an X-wing ready for you here. A real Não, beauty não. if you need. Não anda. Sorry. The droid's giving me O the foco do eye. jogo é Little o combate rust de buckets nave, always né? Então. planning something, right? I was gonna say, if you need anything for that shiny starfighter of yours, just come to me, alright? I'll see you fixed up. Tá You should bom. run a pre-flight check on your X-wing. Climb into the cockpit Vamos when you're verificar a ready. nave. Vamos verificar a nave, não tem problema. Vamos lá. Preparar para a decolagem. Bom, X-Wing. The X-Wing. Backbone of the Rebel Alliance Eu and sou the New frustrado porque Republic. quando eu era A criança good eu sempre fui all-rounder that'll louco para stand ter up to essa any nave de brinquedo e starfighter or nunca capital ship tive. in the Imperial Fleet. Cara, por isso que eu passei pro lado do Império, porque eu tive do Império. Como principal caça estelar, tá, vamos lá então, o que tem que mexer? Tá. Ele não tem uma estrutura muito forte de casco, ou seja, a defesa dele é fraca relativamente, mas ele tem escudo. Velocidade máxima, tá, vamos ter que... mas você sabia que no Star Wars as naves rebeldes têm escudo, as do Império não? A única coisa do Império que tem escudo são os Destroyers. Mas vamos lançar a missão, vamos lá. Mobilizando em 1 segundo, é nóis. Vamos voar. Isso em realidade virtual deve ser muito legal. Estou baixando o droid. Tá bom, vamos lá, o robozinho que conserta a nave. O primo distante do R2-D2. Quiet, Tin Can. We got a pre-flight check to do. Radar. Working like a dream. Tá, a bolinha verde é o radar. Loadout data. Looking good. Combat display. Tela de combate. Primary weapons. Medidor de força do motor, escudo e laser também tá ativo. Throttle and boost. Isso daí é a tela de combate. Aquelas 3 barras do lado ali, azul, vermelho e verde, é a força do motor, a energia do laser e os escudos. Eu posso transferir a força de um para o outro para poder... É isso, para gerenciar. Vamos ver a imagem do jogo, né? Que foi o que chamou a atenção. Mantenha pressionado para ver o equipamento. Tá bom. Juca, fechando a formação, ó. Stay close, Vanguard 5. You remember your mission parameters, Vanguard Squadron? Find the scouts, smash the jamming ships. And get back before Não the dá pra cantina colocar a câmera de closes. fora. I think Commander Javes skipped that in the Não. briefing. Thanks, Otto. We'll be careful. Regroup at Cavus once you find our missing pilots. Legal all que right? quando meu See you soon. personagem fala, aparece meu nome ali. Good luck, you two. Our jump point's just ahead. E vamos para o salto no hiperespaço. Hyperspace coordinates calculated. Engines are hot. Nossa, o controle vibrou Let's pra do this, caramba agora. Vanguard Squadron.
This never gets old, hey Grace? Never. Let's go. Eu tô seguindo a mitidona lá. Scouts showing on sensors. You got anything, Grace? Negative. We've got to be able to find someone out here. Wait. I've got a Republic signal. Temperance. We may have found them. What? Já não sei se eu tô certo, mas... Gunny and Keo will take care of that shortly. We should investigate the signal and regroup with them. Dei uma pirueta, não sei se eu tô de ponta cabeça, se eu tô certo, mas vamos que vamos. I hope the scouts are all right. Não tem, ó, se eu vira tudo a mesma coisa, ó. Me too. Tô perdido no espaço, ó. There's our target. Let's slow it down. Ah, heck. Our scouts didn't make it. Empire must have found them first. Olha a velocidade que é o negócio, If meu. that's the case, where is the Empire? Vanguard 5, scan the debris. Tá, como é que verifica, gente? Target the wreck and close in. We can't let our allies die in vain. Such brutality. Tipo, não parece que é rápido não, mas o caça é rápido pra caramba. Eu quase bati no destroço ali. Vamos ver, quer ver? Olha lá, meu, é rápido sim. É o seu ídolo. I don't like this, Grace. I hear you. Something's not right. If we're lucky, something survived the attack. Stay ready for É que a gente não tem a noção da velocidade porque o cenário na verdade não mexe, né? Wait, that's not a New Republic signal. São as estrelas, né? E começou. Ai, ai, não atira em mim não. Foi. Olha como é rápido passando pelos destroços, ó. If we scan the wreckage for its last known trajectory, it could lead us to the jammers. That's a heck of an idea. Vanguard 5, scan the debris and we'll watch your back. Como assim, fogo amigo? Não. That's it. Nice work, Vanguard 5. Let's see. Posso. That path was leading them. Não sei se. Mas não quero arriscar não. Gunny and Keo's coordinates. If we're quick, maybe we can cut off the Empire before they find our friends. Marking coordinates. Hopefully they don't know we're coming. Let's do this right. For the scouts we lost. Lead the way, Vanguard 5. É rápido mesmo, caralho, vai ser... Meu, o controle é muito confuso acelerar com o analógico esquerdo. Então, dá pra mudar, mas tem muita configuração, aí complica, é muito comando. Ele segue o meu movimento, ó. Olha lá, e começou de novo a porradaria, vamos lá.
Sure thing, Grace. I'll soften Destruir them up. caças-TIE You e two finish destruir off. naves inibidoras. Você pode invadir um míssil fazendo curvas fechadas em diferentes direções. Desvie de energia para os motores. Tá bom. You got a missile incoming. I need to shake this tail. I made it. Opa! Henry's all over me. They locked onto me. They're on me. Meu, a velocidade que é o bagulho. Eu quase chego batendo nos... That jamming ship's done for. Long range comms. Meu, é muito ruim pra mirar. Não consigo estabilizar certinho, não. É, primeira vez também, né? Então... That's a hit. They have a lock. Another Imperial jammer destroyed. Great work, Vanguard 5. Superb. Let's finish the last of these ties. Meu, cadê os caras? Eita porra. Eu tô perdidinho. Não tô sabendo onde tá os inimigos. Ah, é? Pera aí então, parceiro. Copy that. Pera aí. One behind us. Foi. That's all of them. Destruiu, pelo menos um grandão destruiu. Stupid Empire. Try to invade our territory, will ya? Gunny, do you read me? We just cut off 2 jamming ships en route to your location. What's the situation? É. Gunny and Keo are in trouble. We need to help them now. Head toward Cavus. Let's move, Vanguard 5. Olha lá, vamos mergulhar. O lance é o seguinte, esse giro aqui, ó, é no analógico esquerdo. E controlar a nave assim, ó, pra ela planar aí, é o analógico direito. Então... eu tenho que pegar esse feeling do negócio. Mas essa dificuldade do modo história tá bem simplesinha. E depois acho que eu vou aumentar. Follow you right on time. Let's finish off their ties. Chupa! Imperial reinforcements. Another goes anti with ties. Then we take them out too. Se liga na explosão que vai rolar agora aí. Jumped out of the system. Running scared, I bet. That's all the TIE fighters. Pedir um reabastecimento. Quando necessário, você pode pedir um droide de suprimento para o seu caça. Se prenderá sua nave reparando o seu caça. Tá bom. Mantenha quadrado, triângulo pressionado para pedir um droide de suprimento para reparar a nave. Tá bom. That'll patch up your hull and stock up your ordnance. Follow me. I'm on your wing. Vanguard, we have an Imperial cruiser protecting the last of the jammers. Ó, cruzador imperial. Ships ain't gonna be easy. Not while the cruiser has a missile launcher.
We'll keep our countermeasures ready. What's our play? If we take out the jammers first, we can call the Temperance for reinforcements. That's why you're in charge, Gunny. Vai, gente, já travei a mira do Vanguard bicho, 5, vamos lá. focus on the jammers. Definitely. E tá cheio de caça aqui também, hein? Here we go. Here we go, vambora. Empire's locking onto me. I'm in formation. Sim. Contramedidas. Pressione bola um pouco antes do impacto. Well, thanks. Hã? Então, não sei quantos, mas aí eu posso usar o pedido de reabastecimento, né? They have a lock. Taking damage. Ai, bati. Dei um PF na nave ali. Chata pra caralho. They're breaking through. They got a lock on me. Let's finish off the last one. Enemy missiles coming for you. Meu Deus do céu, o que foi isso? I'm taking fire. Ah, foda-se, estão atirando em você, menina. Você não é a segunda no posto, se vira. Enemy has me in their sights. You see that shot? That's the last of their jammers. New Republic communications should be restored. Commander James, if you read me, we need reinforcements on my position. You're loud and clear, Gunny. Help is on the way. Frisk, we need bombs on that ship. You got a kill. Seems they've locked on. Vanguard, Falcon has arrived. Empire's in trouble now. O Império está em apuros agora. Eu gosto da emoção. Ai, bati, tá vendo? Pronto. Batemos. Sim. Cruiser destroyed. Not bad, Vanguard 5. Olha, partiu no meio o Temperance, this negócio. is Ó. Vanguard Squadron. Mission accomplished. Sure is, Vanguard. Communications are restored across the sector. I knew you'd work well together. I'm grateful to command É, mas such essa a strong dificuldade squadron. básica de uma história é bem facinha. Vou deixar nela por enquanto, até eu acostumar com os controles direito. We'll celebrate a job well done at the cantina. Come on, Vanguard, let's get out of here. Mas sabe o que atrai também o povo? É o nome, né? Star Wars. Que bom. Great work, team. First round's on Frisk. Welcome home, Vanguard. Ó, as naves do lado, elas acompanham o meu movimento. Eu vou inclinar a nave para a esquerda, ó. Ó lá. A menina é a filha da puta metida besta lá que manda, mas o meu movimento é que a galera segue. Eu sigo o mestre.
Trouxa. Lixo. Por que eu não ganhei aquela medalhinha? Indefensável, destruiu... Ah tá, destruiu todos os caças Tai antes de eliminar os inibidores. Eu já fui direto nos inibidores. Ah, dane-se, vambora. Aquele lance, né? Vocês cuidem dos mais fracos, eu já vou no mais forte, pronto. Que você quer? Aqui, ó. Eu também. Tá doidão, hein, filho? Tá. Já sei que você tá feliz de trabalhar comigo. Já sei também que eu sou melhor que a Grace. The Empire won't push into our territory again anytime soon. Uhum. Thanks to É our verdade, new pilot. é a vida. Yeah, and thanks to the rest of us. This isn't a race, all right? We're a team. You're right, Gunny. But still, nice flying out there. O cara me deu bronca porque eu ataquei. Speaking of Cara. fancy flying, I was thinking about the Dragon Void run from a few years back. You see that one, Keo? Oh, sure. I caught the whole thing on the HoloNet. Não dá nem pra fazer o comentário que eu ia fazer porque ele ia gostar, então deixa. I think it was one of the Ash twins. No, wait. Dylan Vooks. Yeah, that's it. Boy, he was something else back then. In fact, the only pilot I've seen that comes close since is Keo here. Oh, come on. A imagem do jogo é bem Dylan Vooks bonita, got mas tem 9 uns championships shaders under de his belt. sombra I've que only got 5. destoam. Well, fun as this is, Commander Javes has someone Quando special dá waiting for us in the parece que a briefing imagem room. tá... Let's get in there Não and sei se find out aparece what's na next. live aí, porque a imagem da live pra mim parece bem mais forte. Commander's Mas em ready. sombra, você vê uns pontos de sombra. Tá bom, depois eu pingo óleo no C, fica tranquilo. Deixa eu ver aqui, inspecionar a nave. O que é isso aqui? Esse inspecionar aqui é o que? O que? Programação? Ah, tô rodando tudo aqui, vamos ver. Acho que eu tenho que vir ali, ó, no briefing. So where is it now? Ó o traidor aí. I helped Talus Group chase it away from a medical convoy towards Yavin. It's pinned in the upper atmosphere with no hyperdrive, but too many fighters Ô for parceiro, Talus eu vim Group com to handle você alone. aqui, mas esquece, tá? Só tô Might work out for disfarçando. both of us. Na hora que eu puder te dar um tiro pelas costas. Need a visitor. We're É, Gentiles, faltou as pintinhas no Rogue rosto. Squadron. I hear you're the reason I was able to Na finally hora get que a eu puder te comm dar um through. tiro pelas costas, eu te dou. I have a Star Fique Destroyer esperto. problem that Vanguard might be able to help me solve. We need a Star Destroyer for Project Starhawk, intact. Projeto Starhawk. Now we prove what Vanguard's made Vamos of. mostrar do que a vanguarda é capaz, Wedge, o Ed, Wood. quando quiser. Projeto Starhawk. O que é esse Projeto Starhawk, gente? Falcão. As you may have overheard, Talus Group has cornered the Imperial Star Destroyer Victorum above the planet Yavin. They're in tough, but it's Nos presented a deram- great opportunity for us to Nossa, jump in deram pra and not gente uma only grande disable that Star oportunidade. Destroyer, Nossa, mas deram, but to seize derão. control. So Olha o first, erro aí we na need to give tradução. ourselves some cover by knocking out the turrets. Então, Naturally, if we can also take out the targeting system, that'll buy us even more time. Next, we need to era prepare pra the ter um Star M Destroyer ali, for deram. boarding. We'll need to find a potential breach point in the Victorum's hull, preferably near the bridge. Once Nossa, you vamos find ter que a good atacar spot, pontos específicos. bombard it until the hull is breached. However, we can expect that the Victorum still has plenty of TIE fighters. They will try to stop us. Once the skies are clear, we can bring in the boarding team.
while our troops capture the bridge. Ou seja, nós vamos ter que atacar os imperiais, atacar o destroyer ali, não destruir e esperar virem pegar ele. We'll rendezvous with the Temperance. Okay, I think I accidentally made stealing a Star Destroyer sound simple. Let's hope it is. É o Y-Wing que você tá falando. Sorry for the speedy introduction, but Talus Group was counting on me to get reinforcements fast. É a Y-Wing que você tá falando, a nave que você tá falando é a Y-Wing. Você sabia que o primeiro campeonato de videogame feito no mundo foi uma mulher que ganhou? Meanwhile, Rogue is handling, well, that's classified too. Space Invaders. General Syndulla keeps us busy. Your commander and I have something in common. I once flew for the Empire too. At Sky Strike Academy. Você pode acompanhar isso daí num documentário que tem na Netflix. Puta, eu não lembro agora o nome, eu deletei no Netflix, né? Talus Group's waiting for us. Não, mas é que eu não lembro o nome. Eu tinha que puxar no meu histórico. Vanguard can handle it. Oh, cabeça de peixe. Besides, Project Starhawk needs that Star Destroyer for... Com esse aí também? You know. Wedge made a name for himself at the Battle of Yavin. He knows that system better than the Empire ever will. You'll be fighting on the Rebellion's old turf. So if Wedge has any advice, you'd be smart to listen. You know, a wounded Krakana can still bite. Eu ia fazer outro comentário, mas não dá pra fazer na live. Get out there as soon as you can. Vou mandar no WhatsApp porque esse eu não posso perder. Esse comentário eu não posso perder. Então. Pera aí, então que eu vou fazer um comentário em cima do seu comentário, então. Pronto. Deixa eu ver aqui, cadê? Grace, vamos lá falar com a Mitidona. So, we're headed to Yavin. Estamos indo para Yavin. Em grande companhia, e agora sabemos que o projeto Starhawk precisa de um destroyer estelar. Isso é poder de fogo suficiente para atacar uma frota? Tá, beleza. Eu quero ir pro lado do Império. There must be more to the commander's plan. We'll just have to trust him. Too bad there isn't an easier way to get Eu tenho os chaveiros do Star Wars. Que puta que pariu. Puta que pariu. Desde que eu era criança, até hoje existem esses chaveiros no formato das naves do filme. De metal mesmo, pra não quebrar. Não, não tenho. Mas, é bonito pra caramba. Se você for bom, filho, eu sou melhor que você. Não, mas action figure não é brinquedo, né? Esse é o negócio. The commander wants you in an X-wing for this mission. Got you outfitted with que nem um cara postou na internet uma vez lá que a mãe foi na casa da amiga da mãe dele lá, tudo, aí chegou lá, o molequinho tava brincando com os action figure do Cavaleiro do Zodíaco dele. Que a mãe falou, você não vai deixar brincar? É uma criança, vai deixar, isso aqui não é pra brinquedo, isso aqui é coleção. Não, mas é muito errado o meu filho vir aqui e você não deixar ele brincar com seus bonecos. Isso aqui não é boneco, isso aqui é coleção. Não, mas meu filho vai brincar sim. Falei, não, não vai, o cara, não vai brincar. Não vou deixar. Você não vai deixar ele brincar no seu quarto com os bonecos. Primeiro que o meu quarto não é área social da casa. Segundo, se ele entrar no meu quarto, vai voar pela janela você e ele.
Não, mas nas entrelinhas a moral da história aí é qual? A mãe que leva o filho que não tem limite na casa de alguém e não respeita a regra da casa da visita que ela tá indo. Alright, ready, Vanguard? We're heading for the heart of the action. Vanguard, follow his lead. This is Talus Leader, calling for immediate assistance. Captain Antilles with Vanguard Squadron. Here to help. It's damn good to see you, Wedge. We've taken heavy losses. We need that Star Destroyer stopped. Don't you worry. We're here to hijack it. You're what? Be ready. Interceptors. Mas Those are gonna be the first nossa, to olha o tanto de inimigo. Agreed. They're fast. They'll rip right through our fighters. Vanguard, prioritize targets. Here I am. They launched onto me. Should have dodged that. Eu não consigo travar a minha lanterna. That's it. Push the Imperials back. You got it. Falta de habilidade ainda. Eu não tô acostumado com o controle de acelerar com... Stay sharp. Thanks. Esse caça que tá no meu radar ali é o caça dos TIE que eu mais curto. TIE Advanced. Falou, vai lá. Ah, mandei uma arma de Ion. Pronto, vamos ver o que vai dar. Oi? É um míssil de Ion, né? Tá, eu não sei o que eu tô mirando, mas eu sei que tá atrás de mim, então beleza. Chupa. That's it. All ties down. Good job, Vanguard. Okay, regroup on Talus Leader. É, eu não vou aumentar a dificuldade ainda não. Deixa assim por enquanto. We need to make a few repairs, then get ourselves out of here. Roger that, Talus Leader. And don't worry about the Imperials. We'll keep them busy. You're really gonna steal that Star Destroyer? That's the plan. Okay, Vanguard, on me. Engraçado, a nave ela para também. Ela não para, ela vai tipo devagarzinho, mas praticamente um puta freio. Focus your shields before they open fire on us. Concentre seus escudos. Escudo de proa 89. Você pode concentrar seus escudos na proa ou na popa da sua nave. De um lado, tá, você também pode equilibrar os seus escudos para proteger igualmente. Mantenha quadrado pressionado para abrir o menu escudo. Não, vou deixar equilibrado, pô. Olé, 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 olé. Destruir sistema de mira. Cadê o sistema de mira? Qual que é o sistema de mira? Tá embaixo. Embaixo da nave. Scan for a breach point, so we can send an aborting team. You're up, 5. Breaching a Star Destroyer, just like the old days. Look out, Vanguard. We got a gunny story incoming. Let's keep looking. Imperial fighters incoming. Tá, eu sei que eu tô me aventurando muito embaixo aqui, beleza.
Mas tudo bem. Tu é grande, mas não é doido. Eu sou pequeno, mas não sou metade, então vem. That's a hit! Enemies locked onto me. I'm in formation. They got me! No need to thank me. No good. E agora, onde eu tenho que ir? Verificar as brechas. You see that shot? Tá, deixa eu fazer a... Nossa senhora. Deixa eu dar... Empire's locking onto me. Let's keep looking. Copy that. Calma, gente, estão tirando muito em mim. Pera aí. Não é assim que... Integrity! I got one. Here, we can send a Pronto, team in here. tudo concluído. Five, get a punch, Sim, o que will você ya? tava falando? Hey, Five, how about you breach that breach point? Lord's taking damage. Watch your back. Fight in the trash O chute. que tá me dando dano não são nem os disparos do Destroyer, é a turbina dele. Clear the skies. Uhum. These Imperials just keep coming. Break here and ready to go. Eu vou aumentar a sensibilidade, porque eu tô virando e não tá indo, pô. Clearing a path. É. They're locking on. Target destroyed. 2 pelo preço de 1. Got interceptors on me. Can't shake them. Calma, amigo, tô chegando aí pra te salvar. Help 'em out. Enemies all over me. I'm in a real bind here. Enemies toast. Pronto, salvei você, parceiro. Thanks, Five. I owe you one. Me chama de Juca, não me chama de 5 não. Ai, fudeu, aí eu desligo e desinstalo o jogo. All fighters destroyed. Great work. U-wings are on their way. We can bring the boarding team in safely. Follow me to the rendezvous. We'll give them cover. Vanguard, let's go. É mais fácil atacar o Destroyer, que é grandão, do que o... seguir o Edge. O que tem que fazer, gente? Eu tô seguindo o cara, mas o cara não sabe pra onde ele vai, porra. Boarding team, we have you on our sights. Ready to take on a Star Destroyer? Copy, Captain Antilles. Just get us there and we'll do the rest. You heard him, Vanguard. Guide those U-wings into position.
Stay sharp. O cara não decide pra onde ele vai, né? If a boarding party takes the bridge, they'll slice internal security systems. The crew won't be a problem with no computer access, and all the blast doors locked. O que eu tenho que escoltar eles, é isso? They're not giving up the Victoria without a fight. Vanguard, take down that cruiser. Bom, vai ter mais luta ainda. Ali, ó, nave inibidora vindo. Quasar. Mantenha L2 pressionado, menu de mira, L para a esquerda, todos os inimigos, solte L2 para confirmar a seleção. Pera aí, gente. Tô cheio dos mira. Pera aí, gente. Ai, 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 estão travando míssil, estão travando míssil. Já pediu pra reparar. O pai tá on. O lance que eu tô pegando aqui é que eu não preciso deixar acelerado o tempo todo, ele acelera sozinho. Pedi um reabastecimento ali, beleza, tudo equilibrado de novo. Reagrupar com o Edge. Como é que é o sistema de escudo mesmo? Ah, não tô lembrado como é que seleciona o escudo pra... On me, Vanguard. Let's regroup at the Victoria. The boarding team might need support. We're all...
O jogo ele ensinou a mudar a posição do escudo, do escudo para frente ou para trás. Eu que não tô lembrando agora. We've got another Imperial carrier. Make that 3 carriers. That's a lot. Get ready, everyone. We're in. Ai meu Deus, é muito demorado. Vamos pra porrada logo, gente. That Star Destroyer's taken down its own carrier. What a sight! Depois eu vou ter que lembrar o comando. You actually did it. And Project Starhawk has a Star Beleza, Destroyer. pegamos o Destroyer. Aquelas naves grandes que estavam ali eram tudo do Império também. I'll escort Talos Group to safe harbor. Great work. General Syndulla will be impressed. Wedge, out. Me manda lá pro Império, vai jogo. Chega de jogar do lado só da história, quero ir pro outro lado. Descobriu a brecha Victória na primeira vez. Ah, foda-se, vambora. Se eles especificassem esses objetivos no começo da missão, aí eu até poderia tentar me focar neles pra fazer, mas vou adivinhar. Now the Empire's gonna want that Star Destroyer back. Good. Let's see them try and take it. Você quer apostar quanto? Como You vai know, ter uma back missão home, que eu after vou the estar pelo Empire lado do invaded Império pra Minden, recuperar we essa stole an nave. armored transport hauler full of scout walkers. When the Empire came looking for them, we just turned the walkers against them. Had a real good time. I'm guessing the commander has something similar in mind for this Star Destroyer, right? Otherwise, what's the point? Mas eu tenho uma At least pergunta pra Wedge você. picked the Como right você team perdeu for o the braço? job, huh? Those slackers in Alphabet Squadron would still be fapping around at Yavin. Enough yapping. Time to check with the commander and Vai see que foi what's um ato next. heróico que ele queira contar. Attention all droids. Power surges have been reported on decks 6 and 7. Now that was a fun mission. Mas o cargo Even dele better ali than é um meeting dos my mais time on the altos. Death March circuit. We got to steal a Star Destroyer and help our friends doing it. And see Você jura que Yavin. você conseguiu ver uma cara We naquilo still ali? have allies on the fourth moon, but I've never been there. There was an energy at Yavin like I've never felt anywhere else. It was chaotic and serene, all at once. The Empire Eu acho que ele corrupts leva a the energy pegada. of every planet it touches. But I can always feel the good buried beneath that. And that's what we fight for, the good. Anyway, I saw Frisk bothering Commander Javes earlier. Knowing Frisk, the commander might appreciate some backup. Attention. Missile storage bay is locked down. Cadê o Chewbacca? Not now, Frisk. I'll answer your questions once the Star Destroyer has been delivered safely. Delivered where? We risked our tails to get that Star Destroyer. And you can't even tell us where we're going? It's not my call. Besides, I'd be risking a lot of lives if I shared too much too soon. You hearing this? After all we did for Project Starhawk. Alpino extra cremoso. All I can tell you is the basics. Linder, our soldiers on the Star Destroyer Victorum just sent a code yellow. Now? Damn. Call in Vanguard for immediate briefing. Ah, heck. It was just getting good. We have an emergency. The Star Destroyer you captured has unexpectedly fallen out of hyperspace behind enemy Eu lines. sempre vou porque eu tenho contenção. Our troops are repairing the hyperdrive as quickly as possible, but you need to buy them some time. There's an Imperial fleet advancing toward the Star Destroyer Victorum. I want A-wings intercepting enemy fighters. The rest of Vanguard will provide defense and support. Ontem eu praticamente não dormi, I né? know Por causa do Imperial negócio da minha protocol better tia, than né? most.
I have no Fiquei doubt the preocupado, Empire tipo will assim, pô, disable será the que eu vou ter que Victorum with viajar ion e tal? weapons Pá, before acabou sending que shuttles to recapture it. Stop them at all costs. era 4 horas da manhã, eu tava The comendo Empire um must not pacote de reclaim the Urel. Victorum. Once the Star Destroyer's hyperdrive is operational, cover its escape so it can jump to safety. I'll send you rendezvous coordinates when the time is right. Mas posso falar pra você que eu prefiro o Negresco? Não gostei muito dela, não. This is my fault. I underestimated the repairs. Now the whole project's at risk. Hyperdrives break, Otto. It's not your fault. They should have suggested you send more Eu engineers tenho to pacote Yavin. de limão Then e this never would have chocolate. happened. It's fine. Vanguard is ready. They'll get there in time. Won't you? I know, but I'll reach out to Hosnian Prime and requisition a few more engineers. Faz tempo que eu não como Just in Doritos. case. Get moving, pilot. Uhum. I remember the first time Você I que was viu trapped uma behind cara enemy nisso lines. aí, esses chifres It em was cima the do Battle olho of seriam Mimik, as the first year of the sobrancelhas. Clone Wars. The Separatists had dropped a battalion of B-2 droids on the Nan Flatlands, cutting us off from the 224th Clone Division. Eu vou te alugar muito Thunderstorm com was essa história jamming agora. communications, so I took a skyhopper to rendezvous with the 224, hoping to get some reinforcements. It didn't go well. I was halfway across the flatlands when those droids shot me down. And believe me, you have never Vou te seen a final alugar crash muito. landing. The only problem was my arm got caught in some wreckage. Figured I'd rather live my life with one arm than sit around and wait for those droids to find me. Besides, you only need one hand to carry a blaster, right? I dragged myself out of those flatlands Falou with que ele only não tem one arm pegada, and ele a pode seriously ajustar a sound força na mão disposition. mecânica. I guarantee those clone boys had never seen anything like me before, but they fixed me up. Then they helped us drive those blasted droids right off planet. Se ele fala pra If você only I'd assim, known olhe that no 3 fundo dos years meus later, olhos, those pra onde clones você would vai be olhar no replaced by olho dele? stormtroopers. But anyway, we should head back to the hangar. The Victorum needs us. We were just talking about what happened to the Victorum, and Tá aí, Keo pronto, had seu one of ídolo. those, what do you call them? Seu sonho It's de just a hunch, consumo, Frisk, that's Star all. Wars. So what do you think happened? I feel like it was the Imperials. They probably sabotaged the hyperdrive Beicinho. before our soldiers could get them off the ship. I know it sounds wild, but when Keo has a hunch, Ah, they're usually imagino. right. Don't listen to him. It's really not that big of a deal. On Na Miriel, próxima vez we're eu vou ter taught que to colocar no respect título da and live listen to mais the Force. 18. I can't reach out and touch it like, well, like others could, but sometimes I just have a feeling about things. I don't like to talk about it. These days, you never know who in the galaxy is listening. Now, let's get serious, huh? When are you gonna have a premonition about the Carillion lottery? Really? People are waiting for us to save them, and you're thinking about credits. Look, you see any numbers, just tell me, okay? Mas como é que você sabe que tem? Gotta be good for something. We really should get going. Entendi. E mudamos a nave agora, vamos de All-Wing. Essa navezinha é rápida. Uhum. A-Wings go as fast as you can fly them. Their hull and shields are too light to take on capital ships, but Imperial starfighters won't stand a chance with you in this cockpit. Esse jogo, ele na verdade ele é meio que... Tá, vai, é que a galera mais nova não vai, mas você deve lembrar. Tinha um jogo de PC antigamente chamado X-Wing vs TIE Fighter no computador. O folheto de comando dele era 3 páginas de comando para você pilotar uma nave. We have a few options to make your TIE hunting more efficient. Big fan of É the igual isso aqui. rapid-fire lasers and barrage rockets myself. Só não tinha essas interações com personagens que a gente tá tendo aqui agora.
Dispara extremamente rápido, mas com carregador de alcance curto. Causa um bom dano com taxa de disparo decente e capacidade mediana, mas não se destaca em nenhuma categoria. DPS 545. Vai ser esse aí de ataque curto mesmo, tira mais rápido, DPS. É, tem isso. Vamos ter que jogar na habilidade. Mina teleguiada. É, tem isso também. Kit de reparo, mina, foguete, míssil de trava... Não, deixa, não vou mexer nisso aqui não. Contramedidas. Lança uma nuvem para trás que anula travas e detém mísseis e minas. Dispara vários projéteis para trás que interceptam mísseis travados. É, vamos deixar esse também. Casco padrão. Não, mas eu só posso mudar o composto. Nenhum bônus ou desvantagem. Escolha versátil, tá. A sua nave sofre muito menos dano de componente como míssil, mas sofre mais dano de laser. Aí fodeu. Inimigos levam mais tempo para travar em você, mas sua integridade de casco é menor. Bom, diminui a vida, mas vamos colocar, não tem problema não. Vou aumentar a velocidade dele a custo de mobilidade. De fato, o cenário do jogo é muito bonito. Deixa eu ver se tem negócio de comando aqui, peraí. Exibir equipamento, selecionar alvo, disparo auxiliar, energia da arma, energia tal, beleza, aceleração, rolamento impulsionar, visão livre, alternar alvos, concentrar concentrar escudos, é no quadrado. Ah, é no quadrado. Opa, olha esse cenário aqui que legal. Vanguard, good to see you again. Think you can keep those bombers off us? Meu, é pra fuder o cu do palhaço, né? Vamos falar a verdade? Uma puta nave rápida no meio de um puta cenário bloqueado desse. Frisk and I will handle the rest of the starfighters. Victoria, these bombers are coming in fast. You might want to activate turbo lasers. No can do. Their ion weapons knocked out our systems. We were defenseless until you arrived. Understood. We'll put an end to their bombing runs. Don't let them hit you with ion weapons. Yeah, you'll lose your controls. Eu tô tentando achar os caça inimigo ainda, pra você ter ideia. Já sei que eles estão na esquerda, mas na hora que eu viro eles estão ali na frente, ó. Ai, bati. Bati de novo. Barbeiro do espaço, não repara não. Dois pelo preço de um de novo.
Beleza, bombardeiros destruídos. E eu tô de ponta cabeça. Ponta de cabeça é ótimo. Work fast. Imperial shuttles headed your way. Hold them off. If even one Imperial shuttle reaches us, we'll be overwhelmed. You heard him, Vanguard. Intercept those shuttles. Interceptar quem? We should split up to take them down. Comando do esquadrão. Mirem o inimigo e pressione triângulo para ordenar um ataque. On it. You handle the other shuttle. You're good now. Vai todo mundo nessa nave agora. Joining formation. Five off the shuttle. Detecting 2 more Imperial Tá, shuttles. destruir nave islâmica. Cadê as outras? Estão ali pra trás. Puta que pariu, caralho! Olha o que aconteceu comigo aí agora. Blast that, Vanguard. That shuttle's getting too close. Another shuttle group incoming. Tem mais? They have ties in tow. Vanguard, fire. Isso aí, galerinha. Ataca essa porra aí, né? Eu vou esperar ele sair aqui. One shuttle is all they need. Não, é difícil sim esse joguinho, assim, mesmo nessa dificuldade eu tô custando pra pegar a manha do controle ainda. Bom, mas tá na dificuldade básica, né, por enquanto. Systems are up. Time to fix the hyperdrive. Sim, tentando ainda. Take out the Empire's carriers and buy us time, all right? I'm calling in Y-Wing support. They'll lead a bombing run on those carriers. Don't let any TIE fighters near them. Não sei, pra mim não saiu de um. All right, Y-Wings are here. Pra mim aqui tá um. Vanguard, if we lose our bombers, we're done for. Take out those ties. Defenda seus aliados. Mirem uma nave estrutura aliada e pressione triângulo para emitir uma ordem para defender. Não defender nada não, pô. Vamos atacar mesmo tudo. I'm in formation. Watch your tails. Those ties have missiles. We need you fighting ties. Olha, eles estão travando em mim, estou falando. Trava não, bebê, vem cá.
Ai, bati. That's one carrier down. Great start. Let's regroup with algumas. The second carrier goes up in flames. Beautiful work, Vanguard. Hyperdrive is almost ready. Can you buy us just a bit more time? Don't worry, Vanguard has you covered. Squadron, take down the rest of these ties. Meu, não dá pra desconcentrar mesmo no fácil. Just a little longer. Love to be the hero. Good stuff. I'm with you. That's the last of them. Ó, a nave do Space Invaders é essa aqui, ó, que você tava falando, ó. Essa daqui, ó. Our bombers are out of here. Thanks for the backup. We're doing our final test, Vanguard. Spread out and keep watch. Nice moves back there, Keo. You gotta teach the rest of the squadron that drift. You want to learn right now? I'll watch 5 figure it out first. Okay, follow me. I learned this Mas racing como in the assim Koshi cadência? Star Circuit. Cadência do quê? First, transfer all power to your engines and fly as fast as you can. Trust me, go all in on engine. It'll be worth it. Yes, now we're gonna buzz the bridge of the Victorum. Be ready to boost. Boost is ready. Punch it. When you're ready, turn as hard as... Vire com força e então pressione e mantenha L3 para derrapar. you can, then hold the... Tá bom. Yes! You got it, 5. Hey! Who's buzzing our bridge? Someone the Empire's never gonna catch again. Sorry, team. It's for the greater good of the New Republic. I'll, practice drifting Só later. essa nave faz without isso, pelo spectators. visto. Meu, não acabou a missão, pra onde que eu tenho que ir, Hyperdrive's gente? operational, Vanguard. Aí o jogo vem lá e fala, você não completou a missão em 12 Regrouping minutos. on your position, Victorum. On your way. Força G? Uhum. All right, Victorum, we're in position. Where are we headed? Mas eu acho que não dá pressão, porque não Just send you tem, the coordinates. não tem gravidade no espaço. Punching them in now. Jumping to hyperspace in 3, 2, 1. É, tem Punch isso. it. What? The hyperdrive failed again. Falhou. Falhou o motor da nave. Oh, man. Well, we gotta get there now. I don't know what happened. Everything was fine, and then our systems just shut down. Sounds like your Mavi nullifier is blocked. Run a system flush, then restart. It should be fine. More Imperial ships. They really want their Star Destroyer back. No, they're here to destroy it. Can you hold them off a little longer? They come this far just to leave you hanging.
too long. Don't tell me this is too much for you, Frisk. No. Trigger finger's getting tired is all. Focus fire on the bombers. Taking damage here. Não vai dar nada ali. Initiating system flush. How long should this take? Longer than I'd like. Fine, destroy the raider. There's too many fighters. Turbo lasers are back online. Hyperdrive's nearly ready. I'm with you. You're set. That's how it's done. Opa. You can always count on me. Nice one. Não sei se essa daqui é inimigo. How much longer? Realigning the transpacitor now. Speed basic. About halfway there. Thank you. Enemy reinforcements inbound. They got more farmers than us. It ain't fair. Right. They're up against Vanguard Squadron. It isn't fair. For the Empire. Joining up. The Victorium shields are operational again. Good save. Enemy's wearing me down. Vanguard, protect this. Destroy the raiders. Sure thing. Meu, tô perdido, eu não sei onde que eu ataco. Almost there. Running a diagnostic on the alluvial damper. Okay, great. Just do it. Under heavy fire. Destroying carrier. I'm under attack. Love to be the hero. Powering up hyperdrive systems now, Vanguard. That carrier is toast. May I join you? Yes, it works. We're ready to go. Finally! Vanguard all in behind the Star Destroyer. Don't have to tell me twice. Good stuff. They sent another quasar. No. Well, Nem um pouco. Ah, de onde tá saindo luzinha verde eu vou atirar, porque luz verde é do Império, então...
perto um pouquinho, porque Imperial reinforcements. eu tô tomando muito dano que eu não tô vendo da onde. Tem, mas é da turbina no caso. Se eu chegar nas turbinas eu tomo. Eu desativei o escudo e coloquei os lasers a potência. Aí você vê a evolução das coisas, né? De sair de Space Invaders pra isso. Garanto que nem o mais empolgado daquela época imaginou um negócio desse. Eu falei pra não me chamar de 5, porra. Perderam isso tudo. Tinha uma nave atacando o destroyer, eu não tinha visto. You have the new jump coordinates, Vanguard? Affirmative. See you on the other side, Victor. É pra lá, que é pra virar? Beleza, a gente vira. Olha os destroyers chegando. It's now or never. Let's get the hell out of here. Vai, fia, boa. Boa. Aqui não tem salgadinho, mas tem manga. This is where the boss keeps his secret project. Who'd want to get this close to the Ringali Nebula? I believe that is the idea. Eu abro o WhatsApp aleatório porque meu celular não faz barulho de noite, né? Tanto que se precisarem ligar pra mim pra falar comigo de madrugada, tem que ligar 3 vezes seguidas pra ele tocar. Que daí mostra que é emergência. É coisa do iPhone, né? Aí eu pego ele aleatório aqui pra abrir o WhatsApp, eu abro com medo de ter mensagem da minha prima.
That's why we've been gathering Imperial ships. To build this. We call it the Starhawk, and it's going to help us end this war. General Syndulla. Hello, Vanguard. Welcome to the Nadiri dockyards. I'd give you the tour, but the Empire knows we're up to something now. They'll be looking for us, which means we have work to do. Eu só espero que recupere, só isso. É. 70 em 70 por aí. Sistema tal. Aí, ó, aí que é a coisa boa, ó. Aí, ó, é isso. Deixa eu até printar essa. Ah, não deu nem pra printar. É, quando sumiu, eu demorei. Agora sim, pô. Vamos pegar o traidor. O meu sonho é que esse jogo no final escolha assim, você quer fazer a última missão de qual facção? The rebels are keeping a low profile. Take Titan's squadron, hunt down this Starhawk, and eliminate it. Gladly, Admiral Sloane. But if I may ask, there's a particular pilot I'd like to requisition. Gray, come in. Is it true we're getting a new pilot? Copy, Sol. Captain Carroll's bringing someone in, John. The treacherous slime taking our ships. Good. More the merrier. Easy, Von Reg. Remember the last time you lost your cool? The day I cut through a whole squadron of rebels and saved your neck. O Império é muito mais estiloso. Focus. Shen's right. Tighten it up, Sol. And Von Reg. Save a little for the enemy. Overseer to Titan, finish your inspection. Your new wingmate has arrived. Por quê? Pelo quê? Ah. Sim, sim. So, you're our new wingmate. Welcome to Titan Squadron. I'm Varco Gray, Squadron Leader. I think they're waiting for you in the briefing room. Better make a good first impression. Acho que é do sangue deles isso. Olha o cabelo da japa, né? It feels like a lifetime since Fostar Haven, doesn't it? Tô falando, vilão é tudo de bom, porra. And loyal officers like us are reassigned in disgrace. I heard they sent you to the Outer Rim. I got the Merim sector, protecting fuel shipments from petty scoundrels and pirates. The kind of posting that used to end careers before Endor. Before Lyndon Javes reappeared. Chama ela, amiga, e mais uma e faz o triângulo pra eu ver. Admiral Sloane has instructed me to hunt that traitor down and end this Project Starhawk. It seemed fitting that I bring you back to help me destroy Lyndon. Your Empire needs you, pilot. Are you willing? Good. For now, you will be flying as Titan 3. Let's get to work. Are we ready to begin? Olha os Stormtroopers lá. Quando eu era criança, eu era fã dos Stormtroopers.
One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an orbital outpost above Hosnian Prime. Your job is to secure the outpost for our extraction team, who will arrive aboard the shuttle Gladius. Behind enemy lines, you must be precise and swift. We have no room for error, Titan. Vamos ter que To invadir gain aquele lugar access, ali, you'll então. have to eliminate perimeter defenses. Intelligence reports missile platforms defending Hosnian space. Destroy them. The outpost itself is protected by turbo laser Vai que é uma cannons on puta all sides. sacanagem Evade as and naves do eliminate Império them não all. terem escudo, viu? When you've secured the area, you will escort the Gladius to the outpost, and our extraction team will acquire Agent Thorne. Once Thorne is secure, reach your Gozanti cruisers and return to the Overseer. Do not lose our spy under any O caça mais circumstances. bonito do Império, na minha opinião, é o That is all. Interceptor. É o TIE Advanced. Ele é o mais fraquinho, mas é o que eu acho mais bonito. Vamos falar com a Sol aqui, vamos ver o que o Sol tem pra dizer. Ó, Sol do lado esquerdo, do lado escuro. No need to introduce yourself. Ó, o ato falho, lado esquerdo. I've already reviewed your service record. It's been a long time since you were on the front lines. In days past, a mission like ours would have been afforded every possible resource. Unfortunately, times are tight since Endor. In one battle, we lost our Emperor and gained 100 warring factions. Beleza, Sol. É nóis. If only Emperor Palpatine hadn't dissolved the Imperial Senate. At least then, senators, like my parents, could have maintained order after Endor. But no. Não fala do vô Not that I Palpatine, não. question the Emperor's decision, of course. But now that he's gone, we must look to the future. And reinstating the Senate would help subdue all of this infighting. We can talk later, perhaps? Beleza, depois a gente se encontra, Sol. Valeu. É nóis. Vamos ver o que Carriel tem pra falar. Now more than ever, the Empire needs reliable soldiers like Agent Thorne. Like you. Unity is the only path to progress. I trust you are aligned Eu vou with te Admiral ajudar, mas Sloane's porque eu vision gostei for do the seu Empire. cabelo. We cannot afford to fracture. Not after Endor. Se colocar fogo pra virar tocha This humana, mission is a vital praticamente. step towards dismantling the rebellion. And they are a rebellion. Don't be fooled by their new name. Ela já falou que ela quer The destruir new o traidor. Republic Tô will com ela. fall, just like the last one. It's time for you to play your part. Get to the hangar. Ready your ship. Sim, senhora. Sim, senhora. A senhora falou, tá falado. A senhora tem meu respeito. Com essa cabeleira aí. Newcomer. Welcome to Titan. Call me Shen. É. Before you ask, helmet stays on, cockpit or not. Too many hard landings. Broken neck. 5, 6 times. Pescoço quebrado 5, 6 vezes. Implantes me mantém vivo. Cara, sou teu fã. Get up. Fight again. Sou seu fã, mas ele não pode tirar o capacete. Don't annoy Von Reg. Good talk. Another time. Meu, até o espaço do Império aqui é praticamente a mesma coisa, mas é You'll be mais the new legal. private. Sergeant Waite, chief mechanic and head of the hangar crew. Don't see the appeal in flying myself, but I've been working on TIE since they rolled off the assembly line. Aquele caça que tá no fundo lá, meio gordinho, tá vendo? The Overseer saw Aquele ali some é o action TIE at both Bomber. O and JL, but it's had a É o complete caça que inspection o and Darth Vader overhaul for costuma this usar. mission. Admiral Sloane's orders. And on my orders, every tie in this hangar has been serviced and test flown. Titan Esse have the daqui, rivets que tá, myself. esse daqui que tá aqui, que é a minha nave no momento, é o TIE Fighter. Gotta say, I don't know how you and Titan cope out Não there. tenho o Advanced No aqui pra te shields or life mostrar. support, just É a o meu whole aqui, né? plating É between o mesmo you que o and meu. space. It must build character. Never met a TIE pilot who backed down from any challenge. Enquanto ele tá Shields or falando, not. não.
I've prepared your starfighter to match the latest Imperial guidelines. But if you've got a preferred component or need something customized, I'll take care of it. Just say the word. Beleza, amigo. Your TIE fighter's ready. Good flying. Valeu, obrigado, é nóis. Uhul. Deixa eu ver o que a Von Reg tem pra me dizer. You're the new arrival. I'm Havina Von Reg. Gostei do cabelo Titan can também. always use another pilot, so long as you're good at killing rebels. We're going right into E their ela territory. tem uma cicatriz, é Hosnian guerreira. Prime. We'll give those scum just a taste of what it was like at Endor. I was there, you know. Eu When também. the rebellion murdered our emperor. Half my squad died trying to defend him. Ela falou que ela quer matar a understands. escória She doesn't rebelde. lecture me about Me ganhou. justifiable force like my other commanders. She knows all I need is a target. São os Politics are for droids também admirals. do I Império. keep it simple. Always shoot to kill. Mess with the Sempre atire squadron pra and you mess eliminar. with Se me. mexer com o esquadrão e But do vai your mexer job, comigo. and I'll have your back. Meu, relaxa, não vou mexer com você Later. não. Quero o seu bem, tá tranquilo. É, exatamente. The TIE fighter. Classic. Maneuverable. Flexible. Can't take much direct fire, but that's no problem for a skilled pilot. Your loadout, however, is not standard. And again, neither are any of Titan Squadron's missions. O dano é grande desse torpedo aqui, mas não, vou deixar ele na configuração padrão mesmo. Deixa eu ver se eu consigo só aumentar a saúde. Porque eu não conheço, não sei como é que é as outras, tem que testar uma por uma. Saúde máxima diminui 10, mas aqui atrasa a mira. Ah, tá bom, vai. Já... Motor... Você queria olhar em volta lá do hangar, né, ó. A gente podia andar pelo cenário, né? Ia ser legal se pudesse andar. What do you have in mind? Vamos lá. Ó, o TIE Advanced é aquele ali, ó, com a asa pontuda. Pequenininho com a asa pontuda. Olha, esse daqui que tá em cima do lado direito, tá vendo? Com a asa pontuda. É aquele ali que eu gosto. No doubt they'll reinforce from the surface as well as the station. Rebels arrive. Don't leave. Sounds like a good strategy to me. É onde tá Titan, approach and eliminate the a outposts out of quente. defenses. A menina quente. We're with you. Missile defense systems activated. Wipe them out and clear a path to the station. We can shoot down their salvos. Watch out, tracking a missile. Pera aí, calma aí. Cadê as outras?
have a death wish. That's what I like to see. Nós não vê o míssil, mas nós escapa dele. Ah, destruíram meu alvo, seus fominha. That's what I like to see. Our path is clear. Advance on the outpost. That's how it's done, Titan. What? They breached our missile defenses. Scramble fighters, take down those ties. A cidade I lá wish I could see embaixo. the panic inside that station right now. We should take out the shield generator. Without it, the turbo lasers are vulnerable. Gerador de escudo, tá bom. Vamos achar o gerador de escudo então. Naves sem escudos como caça-tai contam com um conversor de energia de emergência que permite ao piloto converter instantaneamente toda a energia de um sistema para o outro. Posso drenar meus motores para criar um pico de energia na arma. Mantenha quadrado. Let's go. Titan 3 is on their shield generator. Keep it up. They're shooting at me. Meu Deus do céu, deixa eu sair daqui. Ah, caralho. Não é pouco não. Hahaha, o escudo já era. Focus fire on the outpost's turbo lasers. We need a clear landing zone for our inspection shuttle. Evacuate the transports. Get the cargo out of here. I'm seeing a Deixa eu rebel deixar na transport ship metade, fleeing né? the Porque eu tô outpost. tomando muito dano. That's a high-value target, and we won't let it escape. Eliminate the rebel transport. I'm in position. Good, Titan 3. Show no mercy. Tô atirando na porra e parece que não tá acertando, mano. Deixa eu fazer um reparo rápido na minha nave aqui, porque tá machucada. Deixa eu dar uma afastada, porque tá muito perigoso pra mim aqui. Eu quero ir pra cima. Deixa eu dar uma subida aqui, peraí. Scuffed my hull. Threat's gone. Keep fighting. This side's clear. Attack what remains. Outpost defenses are critically low. Keep it up. Clear here. Finish off the rest. Só tem mais uma. Uma defesa do lugar aqui. The outpost is defenseless. Titan, this is Shuttle Gladius. Inbound for extraction. We read you, Gladius. Titan will rendezvous at these coordinates. More like that. Thin the herd if you have to. Now you're clear. Worry about yourself next time.
saudosista, mas até o barulho do caça do Império eu acho mais bonito. Information and ready. Enemies behind you. É claro que eu vou destruir os caças primeiro. I'm on your wing. Mas você sabe pra onde eu fico olhando? No lado esquerdo do painel ali no radar. Onde tem pontinho vermelho eu vou. Depois você procura aí no YouTube X-Wing, X-Wing versus TIE Fighter. Aí você vai ver, é esse mesmo jogo aqui, só que bem lá anos atrás, muitos anos atrás. Closing in on you, Titan Squadron. We'll keep you safe, Gladius. Let's get you to the outpost's landing platform. Affirmative, Squadron Leader. We'll be gone before the rebel fleet even knows we were here. É X-Wing, W-I-N-G Heads up, Squadron. versus TIE Enemy aliens are Fighter. deploying from the station. Don't let them intercept our shuttle. Don't let them attack the shuttle. I'm on your wing. More fighters coming our way. Teach them a lesson. Excellent. Defend the shuttle. That's the last of the starfighters. Vai que nós estamos escoltando, pode ir. Não sei se eu tenho que entrar ali também. We've reached the Não, station. já foi. Initiating extraction. Imperial shuttle has landed. They're storming the outpost. Squadron, we're en route to Agent Thorne's location. Stand by. Be ready to retreat. Why flee when we could blast the station to dust? Escaping with Agent Thorne is Captain Carroll's strategy. We gain nothing by destroying a single Então, é outpost. jogo bem antigo, X-Wing versus TIE Fighter. Or enemy fighters inbound. They've come from the surface. Only to die in space. Shoot them all down. Destruir quem, minha amiga? Já tô ouvindo o barulho, já. Show no mercy. Throwing fire. Stormtroopers, what are they doing here? Blast them in. I'm here. Let's go. Assets acquired. Hostiles blocking our route. Stand by. Sim. They're sending more fighters after us. Rebel ship destroyed. Joining up. And the legend grows.
capable hands. We won't let you down, Agent Thorne. Enemy fighters are finished. Titan Squadron, regroup with the Gladius. We're clear of the station. Cover our escape and escort us to the jump point. Beleza, vai embora, vai embora. Vai, 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 vai. We have Republic corvettes inbound. Move, Titan. Gladius, change course and keep Agent Thorne safe. Titan 3, take out those fighters. Protect the shuttle at all costs. O problema estão sendo as naves grandes ali, então elas estão muito perto. Starfighters incoming. Mas por que essa porcaria de nave vai só pro lado que tem inimigo? E aí, Andy, beleza? Eu juro que eu tô tentando escoltar ela, mas tá foda. É. Ela vai pro lado das naves grandes, porra, aí é foda. Deixa eu dar uma reparada na nave porque tá foda. Aí, porra. We did it. Squadron, reach the carrier and load up. Let's leave this wretched system. Como é que tá, cara? De boa? Rebel ships inbound. Enemy ships are hitting our Gozanti. A flagship. Move it. Go, go, go! Nice work, Titan 3. You're officially part of the squadron now.
Sei qual. Pilot. Que missão? Oh, ele falando no chat ali. When Captain Carroll said she was bringing in one more pilot, I didn't know what to expect. Olha lá, ó o elogio vindo. I've been flying a long time. This wouldn't be the first squadron I've seen compromised by nepotism. But you did well today, pilot. Most spy extractions end with significantly more casualties. De nepotismo pra mim. Vou If mandar the tomar team no had cu any agora ou reservations depois. about you joining Titan Squadron, you certainly put them to rest. Vai tomar no Now cu. let's go. Captain Carroll is waiting. É o Bigodinho. O apelido dele é Bigodinho agora. Ali, ó, Cris. Aquele caça no fundo ali, ó. Que eu tô circulando com a mira, ó. É aquele ali que eu gosto. Aquele ali é o Advanced. Tem um outro tipo ele também que tem 3. Porque eu acho que é missão, né? Deve mudar o caça, que nem mudou na outra lá. Agent Thorne may not have known the precise location of Project Starhawk, but the intel has pointed us in the right direction. Then we will proceed as planned. Oh, hello. Captain, is this the new pilot? Yes. A valuable addition to the squadron, wouldn't you say? Careca, que é isso na sua cabeça? Marvelous work securing Agent Thorne. You've exceeded your previous statistics by... Oh, forgive me. I'm so familiar with your profile that I forgot we haven't actually met. I'm LT-514, Imperial Intelligence. Virar pra ele e falar, tu é, né? I'm eager to analyze your performance in the upcoming mission. Captain Carroll, shall we proceed with the briefing? Uhum. Você é um droid, né? Agent Thorne's intel has paid off. We've learned that a Missão convoy of 5, New a Republic trilha do engineers is Dezevro. traveling from Hosnian Prime to Project Starhawk's secret base. Their charted path leads them straight through the contested territory of Dezevro. According to our new Dezevro. information, the convoy will attempt to conceal its presence in a Acho local legal o debris sotaque, field. Dezevro. Follow the convoy through the wreckage and allow them to jump to hyperspace. Siga o comboio através We dos will calculate all destroços. possible destinations along their trajectory to Será que a find gente vai estar no Project campo de Starhawk. asteroide? You must not be detected. We cannot risk losing this convoy. Local Imperial forces have been advised not to interfere. Once the convoy is clear of the debris, it will leave the system, pointing us toward their hidden headquarters. Once we have their jump vector, return to the Overseer and prepare for immediate redeployment. Nossa, eu vou ter que voltar e entrar no Destroyer. Tá bom, tá de boa. I've already contacted the Imperial authorities at Dezevro. They're aware of the situation. You're certain he won't interfere? My records indicate that Captain Amos is trigger-happy, Esse to say cara the é um least. droid. His fleet is already in ruins after initiating several battles that were frankly quite unnecessary. Captain Amos is enthusiastic. I'm hoping he's not a fool. Ah, com certeza. The Empire Realidade. can't afford to lose assets at this stage in the war. I agree wholeheartedly, Captain. Me põe num TIE After Advanced, your por impressive favor. work at Hosnian Prime, this should be an effortless mission for you, pilot. Yes. Me põe num My TIE faith in Advanced, you was TIE not Advanced, vai. misplaced. Make sure it stays that way. That will be all. Vai. TIE Advanced, por favor. Vamos. Cadê? Deixa eu dar um bisu aqui. Não é TIE Advanced, não. Não é uma nave grande. It's good to see Admiral Sloane's spy network is intact. We can't operate in the dark. Half of the Empire's fracturing is down to commanders operating in isolation, without a grander strategy. They forget we're all one Empire, or should be. Perhaps annihilating this Starhawk will bring us together. Minha amiga, vou te falar, no Império não tem união, não.
Unify, purify, and Eu sei que se eu inspire. der as costas você vai atirar em mim. When we Eu sei defeat this disso. new republic, we'll have survived the crucible and come out stronger for it. On to bigger things. A legenda tá acompanhando muito bem a fala, mas tem alguns trechos que não. O que é, bigode? A simple in-and-out mission should be painless for us, but stay on your toes. You never know what cheap tricks the rebels will pull. Decevro. Long way from civilization. I haven't seen the Outer Rim since the insurrection at Kriego. Well, let's get to it then. Meu, tem uma caralhada de jogo do Star Wars em promoção na PSN. Eu não entendi o porquê. Olha ela aí. The captain has a personal stake in Project Starhawk. A vendetta with Lyndon Javes. Take it from me. Nothing motivates like betrayal. Essa I've menina seen ela é too many good impulsiva. pilots. Friends turned traitor. I put them out of their Olha o que ela tá misery. falando. But there's always more out there. Aiden Versio. Erica Quell. Aiden Versio. Lyndon Javes. Aiden Versio é do Battlefront 2. They're not just traitors. They're loose ends. Problems to solve once the war is done. We should go. Ela falou, não tem nada que motive mais como uma traição. Ela é impulsiva. Bom, vamos ver que nave que é essa, porque essa daqui eu não sei o nome não. The TIE Ceifador Reaper's a TIE. specialist model made for Apoio. utility and squadron support. If the enemy sees one, they know they're in trouble. With this loadout, it's built to disable enemy fighters with ion lasers. I've also equipped jamming tech to keep you off enemy radars, and tactical shields to protect allied TIEs. Tá bom, vamos ver como é. Você pode ver que tem sempre um padrão de asa. Tá? Essa asa dele aí é como se fosse a asa do TIE Advanced. All this wreckage. What happened here? Captain Amos is bloodthirsty. He's baited the rebels into pointless fleet battles over Decevro. And lost several destroyers by the look of it. At least his recklessness allows us to stay hidden. Stay together and keep your distance. The convoy can't know we're tracking them. Yes, sir. Titan 3's radar jammer will make it harder for the enemy to track you. Use it wisely. Vou ter que evitar a detecção. Os inimigos geralmente podem detectar você no sensor de uma longa distância, que permite uma abordagem. Use a máscara de esquadrão para que seus aliados desapareçam temporariamente. L1. We're off their radar. Let's use those debris clusters Tá, as então cover vou ter and que ficar close in on the esperto, não convoy. só atacar, vou ter que defender But também. don't boost your engines. It puts the entire mission at risk to fly so brash. Smart. That's quite the convoy just to protect rebel engineers. Why not destroy them? Stop those gearheads from reaching their destination. Patience, Von Reg. We'll have plenty of new targets once we locate Project Starhawk. Yes, sir. You're right. Puta que It's pariu, smart ele to dá take um them lado at que the eu tenho que source entrar than no slow them bagulho. down. Move to the next debris cluster and stay out of sight. Esse bipzinho no fundo do jogo aí eu não tô gostando porque é barulho de TI. Slow it down, Titan 3. Overseer, we're in position. Hold, Titan. Patience. Remember what we learned at the Battle of Vashar? How could I forget? Back up. Too close. Attention! The Star Destroyer Tormentor is emerging from hyperspace near the debris field. Oh no. He can't be serious. Captain Amos! What is the meaning of this? You're letting our enemy escape, Captain Carroll. I will minha not vida é isso show aí. the same mercy. Fire the missiles.
We can't lose this convoy. Titan, shoot down the Tormentor's missiles. Captain Amos, you are compromising a delicate mission. Delicate? This is war. Snuffing out this new republic is the only mission. Titan 3, shoot down the missiles. That colossal idiot. Convoys alerted to our presence. No way we'll track their jump now. Captain Amos, this is foolish. The Tormentor is severely damaged. It's still capable of destroying a few rebel sei que é ships. tormento, Just look at the wreckage around you. I see TIE fighters out there. Shattered, broken. Yours, I assume. Every victory has its price. Stay focused. Stop that scatter convoy. The rebels won't see us coming. Porque não tá marcando, tá mandando defender o negócio ali, mas defender do quê? Convoy is getting hammered. Minha nave tá toda fodida já. That missile made contact. Titan, the Tormentor is firing another missile volley. We'll take them down. Pronto, preparei. Convoy's hit. Tô mirando, mas não tô entendendo aonde que eu tenho que atacar. That missile made contact. Good shot. The convoy is getting hammered. Vou mandar destruir isso daqui. Take it out. Eles falam destruir mísseis, mas a pergunta é, eu tô vendo míssil? Eu não tô vendo míssil. Essa nave é péssima, tá louco. I'd say you owe me one. That's the last of the missiles. Amos knows he's wasting his time. Good work, Titan. Como eu não sei. Rebel transports are headed toward the Overseer. They'll jump to hyperspace before our iron cannons can engage. You must stop them, Titan. Titan, X-wings on radar. Titan 3, disable the convoy ships with your ion lasers. Ah, vai chegar We'll os cover you. caça dos X-Wings agora, pelo que entendi ele falando. Stop. Enemy fighter ionized. We'll move in for the Primeiro kill. que eu acho que essa nave que eu tô, ela nem dá dano, na verdade, mas enfim. They're right behind you. Excellent. Your ion fire is working. Titan 3 has ionized the first transport. Don't stop now. Os tiros são pra parar a nave. Excellent. I'm deploying lander shuttles to board them and seize their nav data. We'll keep the shuttle safe. See that you do. Thanks to Captain Amos, physically retrieving the nav data is our last chance at finding Project Starhawk. Alcançar nave. Fly your TIE to the shuttles now.
escoltar agora. More rebel fighters inbound. É, mas eu vou pela... Eu pego a Carvalho Pinto. É, Rodonel. Especialmente... Como é que faz esse negócio? Deploy tactical shields to protect our shuttles. Shuttles reached. Let's move. Good, Titan 3. Nossa, mas não carrega rápido o negócio? Meu Deus do céu. Shields, excellent. Shields up. Shields on you. Eye on fire at its finest. Destroy those scum. Keep it up. Shuttle team, prepare to board. Seize the data. Find out where these ships were headed. Boarding party has breached the transport. The data will be ours in no time. The boarding party has breached the transport. Stand Destruir by. caças restantes. Titan. Tá, peraí então. Todos os inimigos. Não, todos os inimigos. Help us finish off the enemy fighters. Vamos lá, vamos pra porrada agora. They're stalled out. Attacking. Captain Amos, you are losing this battle. Imperial might will always prevail. I implore you to retreat. And ruin my spotless record? Ha! You are outgunned, sir. Because you shot down my missiles. Fine. I wash my hands of this, Captain Amos. Oh, then the glory shall be mine alone. Meu Deus, eu não tô entendendo é nada, mas vamos que vamos. Tô indo só nos inimigos. Bom, o negócio é que a minha arma parece que não dá dano. A minha arma é pra parar os carros. Nossa, maneuvers. Enemy sensors are now jammed. Olha, tá vendo? Forma um símbolo em cima da nave que eu tô atirando. Símbolo de íon. Olha lá, eu atiro para a nave e eles finalizam. Trabalho de equipe. Overseer ready to receive shuttle team. Titan 3, keep them safe. Esse escudo dessa nave aqui eu que coloquei nela. Titan, the rebels have scrambled another fighter squadron. They're truly desperate now. We'll finish off their fighters. Titan 3, defend the shuttles. Shuttle taking fire. Successful ion attack. Esses pau no cu. I've got a rebel on my tail. Gostou do jogo? Eu achei que ia passar mal, mas tudo bem.
fighters are hounding a shuttle. Enemy behind you, stay sharp! You left them defenseless. You tried your best. Shield the shuttle, Titan 3. É parado pra quem tá assistindo, mas pra quem tá ali no negócio não é não. The Overseer can handle the shuttle from here, Titan. Good work. Another for your tally. Tem que destruir aquilo Good ali. work. I'm reviewing the nav data now. Captain, the Tormentor is taking heavy Vou fire. tentar destruir Its só pra ver. destruction is imminent. That fool. Titan, return to the Tormentor and cover its retreat. Call off your squadron. I don't need Mas their tá help. mandando defender, ó. Then you're... Never. You will not survive this assault, Captain Amos. Watch me. Captain Hill, the frigate is coming apart. The Tormentor is too close. Amos, evasive maneuvers, now. What are you talking about? The frigate is about to explode. But I won. He's dead. What a waste. At least we have what we came for. Não tinha como salvar o Destroyer. Titan, Nem viu que we've tá com recovered o the sector Destroyer. coordinates for the Starhawk dockyards, but the rest of the data banks are empty. Engineers must have wiped the rest when Captain Amos blew our cover. We were so close. An idiot Amos deserves to go down with his ship. Knowing the sector at least narrows our search. Linden can't hide forever. Titan, eliminate the convoy. Let Linden know Okay. we're coming for him. Como é que você vai completar a missão em 14 minutos? Não, curiosidade. Feedback. Meu, pega e maratona essa porra aí que você vai ver só o desfecho das histórias. Inclusive tem até como o Anakin se transformou em Darth Vader. Fizeram toda a história. Toda. Só procurar nos filmes lá e nas coleções. Voltei pros rebeldes mesmo? É isso? Porra. Tava tão feliz lá no Império. Vou falar com o seu ídolo aqui, ó. Casca grossa. Hey, there you are. Was looking for you back at the dockyards. Instead, I had to hang out with a bunch of engineers. They told me a whole convoy of new engineers got intercepted by the Empire. No survivors. Sounds like they had someone on the inside at Hosnian Prime. Give them all the details. Esse daí que você falou depois aí, de monstro e tudo, eu vou te mandar uns pra você ver. To help boost morale. Gotta do our part, right? Say, between us,
Na verdade eu posso te guiar pra você ver isso daí. Pera aí, deixa eu Ardo mandar ain't aqui. talking, and the boss has been shut up in the briefing room all day. I feel like he'd tell us if it was just about the lost engineers. Nah, this is something else. My money's on some kind of unfinished business, like a dark secret he left behind when he skipped out on the Empire. Or not. What would I know, huh? Whatever it is, it's gotta be something he can't fix with a giant battleship. Why don't you head up to the briefing room? The boss might open up to you. Essa nave aqui é a Y-Wing, eu acho. Aí procura tentáculos. You're right, Lyndon. My contacts verified your suspicions. It's her. I knew it could only be Teresa Carroll. Traidor, traidor, você vai se fuder. Ai, se o jogo deixar te matar, meu irmão. We know her style. You do realize there's only one reason she would attack Hosnian Prime and the engineering convoy. She's searching for Project Starhawk. That's why I've already taken steps to stop her. Before she can O find the Nadiri politicamente dockyards. correto tá aí desde sempre. Você pode perceber em histórias assim, sempre é o lado bonzinho que vence, nunca é o lado do vilão. What have you done? Relax, Ardo. All I did was send Teresa a message. One she can't ignore. O cara tá cutucando a fera com vara curta. An old protege of mine, Teresa Carroll, is leading the Empire's search for Project Starhawk. She won't stop until it's destroyed. So I've initiated a plan. I sent a message that we know was intercepted by an Imperial listening post hidden near Esselis. What was the message? Bait for Teresa. And now that the Imperial post has served its purpose, we're ready for part 2. If we destroy that listening post, Teresa will think we have something to hide and follow that message to the letter. Vanguard, I want you to take Y-Wings with heavy ordnance to that post in Esselis and bomb it to oblivion. A corvette will join you to draw Imperial fire. Gunny will support and resupply our bombers. These are your targets. We've identified the receivers along the hull as weaker areas. Destroy them all. Additionally, destroy the thermal regulation systems along the exterior trench and any dishes atop the listening post. If you pull this off, we'll rob the Empire of a valuable asset, and then Teresa will fall right into our trap. Moderadora. Teresa Carroll was my second in command at Fostar Haven. She was my protege. She's gone from a Coruscant street orphan to captaining her own Star Destroyer. The Empire gave her everything, and she'll do anything to defend it. That's why I'm keeping certain details quiet. With Teresa in the game, any leak is a risk. Just trust me a little longer. Não confio em você, você traiu o Head to the Império. hangar. Zerelda should have your ship almost ready. Eu só tô jogando do seu lado porque eu sou obrigado, parceiro. I have to say, the commander's plan is quite clever. All this secrecy and subterfuge, it's almost imperial. I know the New Republic strives to be better than the Empire, but you must admit their tactics are effective. Not that we should adopt them, of course, but this is war. Sometimes you have to think like your enemy in order to defeat them. Arte da guerra. We're lucky the commander is using his tactical brilliance for our side. Let's focus on the mission. Tem mais ninguém pra falar? Só a mitidinha mesmo?
Oh, aqueles dois correndo ali, suspeito, hein? A mulher correndo e o cara correndo atrás, pô. Tão no apetite. When Javes talks about Carol, you can feel it, right? He must have cared about her greatly to feel such pain. I don't think it's a coincidence that the Empire sent Teresa after Javes. This feels personal. They must both be hurting. And hurt can so easily turn to hate. Hate that cannot be healed has no place in the galaxy. If fighting it has become the only option, so be it. Are you ready? Ah, tô pronto, né? Fazer o quê? Tem que lutar com vocês. Duas histórias paralelas, né? Se bem que se você parar pra ver, são duas histórias paralelas, só que o jogo me obriga a jogar dos dois lados. It makes them slower, but they pack a punch against large targets and capital ships. Não, vai ser original mesmo, pra dar mais dano. Já tá tudo. Sim, por exemplo, pegar a arma aqui primária, tô voltando agora ali. Tem a tabela dela no meio da tela e tudo que tem. Aí você vem pra outra. Essa segunda tem mira automática. Beleza, bacana. Porém, a taxa de disparo é 16.7 e 16, demora mais. E a outra é mais rápido. O DPS da primeira é 472, da segunda é 320. Além de demorar para regenerar, ela é mais lenta para atirar também. Já a terceira, ela tem um DPS bom pra caramba, mas ela tem um curto período de rotação. E ela tira 50% da minha manobrabilidade. É boa? É, mas só que eu vou ficar. A nave a Y-Wing ela já é lenta. E sem poder ser rápido. Sim. Essa daqui, por exemplo, eu posso colocar, porque atrasa a trava dos inimigos a um custo de menos 10% de saúde. Tá bom, não tem problema. É, vai ser padrão o motor. A nave dos vividos. So, with the Empire eavesdropping on New Republic comms, do you think Teresa Carroll overheard everything? She only cares about finding our Starhawk, Frisk. Oh, sure. Still, better bomb this listening post into oblivion, right? For the safety of our new battleship, and for no other reason. Puta, campo de esteroide é louco. Squadron, we're closing in on the listening post now. Excellent. Upon arrival, you should be able to overhear some Imperial chatter. You can thank Ardo and his spy network later. Let's form up with our Corvette. It'll run interference during the strike. This listening post in the middle of nowhere. How'd the boss find this place again? Por ver essa nave grande aí specifically hoping the Empire would intercept it and reveal the turbinas. outpost. They took the bait. Talk about a long shot. No way he could have known that would work.
Unless the message he sent seemed so enticing, the Empire had no choice but to intercept. What could be that enticing? That's the thing. Jays won't tell us. But it's a seed that will sprout into a trap. Let's focus on this mission and worry about the details of the trap later. Poxa, só eu tô com nave de suporte? Não, tem mais um. This listening post just to help find the Starhawk? This one, perhaps, but it isn't the last listening post eavesdropping on the galaxy. Base. Well, they do seem hell-bent on finding us. I bet the Empire cannot stand that we're building a new ship out of their old ones. There's our listening post. I'll jam Imperial sensors on approach. I love it. They'll never see us Vamos pra coming. porradaria. Let's make them regret eavesdropping on the New Republic, huh? And just like that, we're hidden from Imperial sensors. Follow me, Five. We'll lead the bombing run. Grace and I will take care of station defenses and starfighter patrols. Here we go. Five, give them everything you got. Good, you're almost there. On my mark, it's bombs away. Agora que o jogo me ensinou a lançar a bomba. What? It's a raid! Alert TIE patrols! Nicely done. You're a natural, Five. Now to bombard the rest of the receivers. Get the broadcast system running. We need to call reinforcements. Uh-oh, quick, take down those dishes before they can make that distress call. Squadron, target the dishes on top of the station. Empire can't call reinforcements without them. Eu já tô bombardeando a porra toda. Eu já vou nos alvos mesmo, tô nem aí. Joining up. We've lost a dish. I'm in their sights. Great work, Five. On your way. Dish destroyed. Nice job. I don't care if we're under attack. Get the broadcast system up so I can call for help. Hull is taking damage. Nice bombing. Only one receiver left. Let's finish him off. Nossa, agora que eu entendi como funciona a bomba. Eita, Juca, você tá lerdo, hein? Sim, o negócio é que a bomba, eu não sei se ela vai como um míssil ou como uma bomba lá de baixo. I'm calling in some backup. Someone stop them! We need those dishes! Já tô conseguindo fazer a mira parar mais fácil. Nice work. Imps won't be calling any reinforcements today. Os alvos, né, em geral.
Aí, agora apareceu. Bombardear. É tipo um míssil bomba. Não é bomba na verdade, então. Receivers are done for. Enemy is persistent. Mas ela saiu como um míssil. Eu vi a bomba indo pela frente. Regroup with me at the edge of the listening post. Alright, 5, form up at the edge of the station. It's time to take out the thermal systems. Eles falam pra reagrupar na hora que eu chego no lugar. Taking enemy fire. Sob fogo inimigo. Já vamos resolver. Pronto, não tem mais os canhões que estavam atirando. Took a hit. I'm on it. The thermal systems are located in the trench circling the edge of the station. Fly into the trench, give them hell. Enemy on my tail! Bombas de prótons. Armas contra alvos reforçados. Pera aí, mas onde que eu vou soltar? Mas onde que eu vou soltar isso? Mas o que são os reguladores térmicos? Esse é o negócio. Que trincheira, meu amigo. Não tô vendo nada, parceiro. Ai, caralho. Pera aí, vou ter que mergulhar aqui então. Meu Deus, eles não explicam. Aquele alvo que tá ali, eu não... Deixa eu parar a nave pra ver, pera aí. Aí, não tô entendendo. Deixa eu ver o que é aqui. Blast that trench, 5. Ah, espera aí, amigo. Vocês me explicam direito o que é a trincheira do negócio, porra. Deixa ele lá pra cima de novo. Se facilitasse a câmera também pra eu ver o alvo, né? Deixa eu ir pra longe. Ah, espera aí, filha. Sempre tem inimigo em cima de você. Aqui, ó.
A não ser que eu tenha que fazer isso aqui. Deixa eu ver, peraí. É, isso aí mesmo. Get that rebel bomber away from our thermals! Agora cadê as outras trincheiras, caralho? Nossa, peraí que eu não confundi todos, não confundi tudo no controle agora. Copycat. One behind us. 5, start another trench run. O que ele falou que eu não entendi? O que eles falaram que eu não entendi? I'm under fire. Ah, eu sei que você tá sob fogo, fiado. Eita aí. Você nem parece que é comandante, fresco que você é. Great shooting. Time for a trench run, 5. Copy that. One behind us. Ah, vou explodir aqui, batendo. Tanto que eu tô batendo. Se a câmera aqui fosse externa, ia ser mais fácil pra isso aqui. Tem mais? Deixa eu sair daqui pra eu achar essa outra trincheira. Tipo isso. Aqui. We got a lot more ties inbound. Our Corvette is taking heavy fire. Get in there and help them out, 5. TIE interceptors coming our way. Thermal system destroyed. Foi. Temperatures are rising. Foi, João. Boa. The Empire's just opened a massive vent on the listening post. The thermal systems must be Olha, então overloading. eu vou falar, você não fez a missão em tanto tempo. Claro, não explica direito o que eu vou fazer. The Empire's all over the Corvette. Vanguard 5, we need you at the vent. Exaustor. More Imperial fighters inbound. Our Corvette's hit. Defender. Oh, that left a dent. Defender. Opcional, ganhar mais pontos. É, missão opcional. I want to see you do this. Corvette just lost shields. Don't let those ties do any more damage. They really hate our Corvette. Heads up, I got eyes on ties. 5, get in the vent and blast that core. That's one less.
They won't come after the Pronto, Corvette again. defendemos. Adorei. Eu tô tentando destruir todos os canhões do posto avançado aqui. That's just rude. Você nunca andou comigo na rua. All right, Five, get in there and fly carefully. Fly into the vent and destroy the station's power cores. Ih, nós vamos invadir o bagulho. Agora eu vou ficar sério. When you get to the core, start dropping bombs and do not stop. You won't have much time to get out once the core explodes, so be ready to fly fast. Eita porra, peraí. Nice one, Five. Drop your bombs, Five. Don't worry about anything else. Just destroy the pillars. I heard that from all the way out here. Get moving, Five. Quick, the vent is closing. Go, go, go. Ai, filha da puta. Ai, droga. Não, morri, já era aqui, eu vou morrer. Não tem problema, tá bom, primeira morte, pô, tá bom. I heard that from all the way out here. Get moving, Five. Quick, the vent is closing. Go, go, go. A minha risada no jogo, yeah! Regroup and prepare for hyperspace jump. Great work, Vanguard Squadron. Our trap is set. Come on home. It's time for the next step. Eu já percebi a dor, eu já percebi o cigarro. Olha lá, 6 minutos. Em 11 minutos ou menos. Só pra achar a porra da trincheira foi 10 minutos. Ah, só tem mais 2 tijolinhos aqui, nem compensa. Acabou. Eu comi um chocolate de barra grande nessa live aqui inteiro. Tem isso também. All I'm saying is, instead of blowing up that listening post, we should have commandeered it. Imagine the kind of fun we could have had messing with the Imperials. Or the credits we could make. As your squad leader, I'm É gonna pretend I verdade. didn't just hear that. Come on, Gunny. You telling me the New Republic couldn't use more intel? And you know war ain't cheap. Actually, that's a good point.
I guess once you steal a Star Destroyer, everything Imperial starts to look tempting. Ih, mas isso aí já é tão natural, meu. we Que used to porra. be rebels. We turned into a legit republic, and suddenly we all gotta stay on the straight and narrow. The commander's lining up a trap Você já for viu o Teresa martelo no Carroll. prego, como é que That's not funciona? enough of a con for you? In the old days, I'd trick her for everything but a pair of boots to stand Eu in. só tô em... But I guess this'll do. Well, when he's right. Now, how about we get some actual work done? Ah, mas isso é padrão. Um cara alto que não faz isso com um baixinho não é um cara alto de verdade. First, congratulations. Because you captured the Star Destroyer Victorum, our Starhawk prototype has been completed ahead of schedule. But the Empire does not know that. Só isso? They believe it's still under construction. Teresa Carroll will keep hunting Project Starhawk until it's destroyed. And we've been assigned to stop her. So, using that decoy message I sent, we're going to set up an ambush. The false intel stated that you're protecting a shipment of Magnite crystals, essential to completing the Starhawk. With this bait, we'll draw Teresa and the Overseer deep into the Xavian Abyss, a highly volatile area of Eu quero space. comprar um copo que eu vi. Is where we set our trap. Eu vou Don't worry about the esperar cair convoy. o dinheiro. It's E empty. se sobrar, eu Enjoy vou piloted. comprar. However, É um that copo does mean you'll térmico need to dos clear any Cavaleiros do obstructions from its Zodíaco. path. Vanguard, Meu, é foda, I né? Um want you to copo defend térmico that que no convoy máximo with valeria uns everything you've 30 got. conto. We Tá need to make 70 this look pau. good. É Our um absurdo destination isso, is mas this tudo bem. bottleneck. Mas, There, cadê? the Starhawk will be waiting to disable the Overseer, and hopefully capture É, Teresa. exatamente, mas é muito It absurdo. might sound simple, but nothing is simple in the Mas eu vou Xavian pegar Abyss. ele se tiver depois Brace ainda yourselves. na loja. Pra deixar aqui do lado pra eu beber água, porque eu bebo muito pouca água quando eu tô jogando. Peraí, deixa eu falar com cabeça de peixe aqui. Fala aí, ô tilápia. If Lyndon's right, Ele é his torto, plan o could knock olho dele é Teresa torto, ó, o Carroll olho off esquerdo our dele é mais tail. aberto e mais pra baixo. Sooner the better, if É o you Michel ask me. Cerveró. Lyndon's convinced himself that he's put us in danger. They O can't nariz make him dele também é focus on the torto. bigger picture while Teresa's still in it. The commander's a smart man. Esse but cara ia everyone ficar has com o someone visual who mais can legal push se ele their buttons. colocasse uns piercings nas barbatanas dele ali Wonder entre if os we can dedos. push hers too. We'll give Teresa a harmless convoy to follow. Play this out. And see just how far we can lead her. It's all Bom, about a playing gente the pode ver o long lado game. seguinte, o olho esquerdo dele. When the Ele tá tão Empire grandão assim que ele tá occupied com terçol Mon Cala, também. I learned how to string Imperials along. If you seem harmless, people Como é que underestimate você cura terçol, você sabe? I spent a lot of time around Imperials, playing the dumb alien. A bartender, a sweeper, someone safe. Next day, the Esquento. rebellion would know Eu, everything quando I'd eu tenho terçol, overheard. eu esquento o dedo no It pano wasn't easy, e coloco o but I dedo em learned to cima stay patient and wait for opportunities. e fico fazendo Remember, isso. the Xavian Abyss is no place for the faint-hearted. And Teresa knows a few tricks of her own. Ah, depende, né? Tem Keep your cirurgia, tem o eyes tal do and pozinho ears mágico. open, all right? Ah, você já falou isso pra mim, que você já deu essa dica pra umas amigas suas no grupo. More than ready. I selected the crew personally based on their expertise and experience. They've been training for months. That's good. I appreciate your support on this, General. It's a good plan, Lyndon. Just be careful. I know you have a Ah, mas past você with acha the que se Overseer's importa? captain. Don't let it cloud your judgment. One moment, General. Sorry, I can't talk Mas right não é a now. maioria. Your squadron is waiting. Tem aquela piada do... O cara foi transar com a menina. Aí o cara fala, ah, mas já tá no horário, foda-se. O cara foi ter uma transa com a menina, aí ele foi lá e pá, né? Na hora que ele mandou ver lá, ele virou e falou, porra, mas você não é virgem não, meu. Que é isso, mó larga. Ela virou e falou, peraí, sai de dentro de mim. Aí ele saiu, ela olhou e falou, não, não é
Tipo, eu era virgem, né? Porque você me pegou agora a primeira vez, mas olha só o tamanho do seu pau, é muito pequeno. E fino. O que é pra falar? Ah, vou falar com o seu ídolo aqui. Casca grossa. O seu crush. So, the boss wants to pull the old bait and switch on Teresa. I must be rubbing off on him. Of course, the key to a good con is selling it. And going into the Xavian abyss. Well, either you're too naive to know better, or you think it's worth the risk. Like, say, stopping a Starhawk from being finished. Teresa Carroll's risking the abyss just for the chance to destroy some magnite crystals. Ain't she in for a surprise? I'm kind of excited to see our Starhawk tackle Teresa's flagship. All those engineers work their tails off to get it finished. That's one good thing about this new republic. Ele fala, mas o que eu falo? Agradece, pô. One way or another. Agradece, isso aí é seu, não tem This is gonna roteiro. be a show. Falei. Ele virou, eu falei assim, esquece o livro, camisa mesmo. Ele falou, puta, sério, que bom. Isso aí eu não falei não. Aqui tá precisando, né, pô? They say it's swallowed entire fleets without a trace. Pra ele, eu nunca vi meu pai fazer isso, na verdade. Porque eu já falei pra ele, ó, tem amigo meu que, tipo, tem amigo meu que dá presente pra ele, saca, de aniversário. Ele falou, o cara vai te dar isso. Beleza, valeu. Beleza, valeu. Aí ele chegou pra mim e falou do nada. Seguinte, se tocar no assunto e falar de livro, pergunta se ao invés do livro pode ser camiseta. The Starhawk's tractor beam is Eu falo, 10 tá bom. times more powerful than that of a Star Destroyer. It's incredible. The magnite crystals they use in the Starhawk's tractor beam are quite rare. Mas aí eu não perdi a chance de fazer a piada, né? Claro. My family Seu spent an time exorbitant tá amount tão of credit desgostoso assim que você não quer sourcing ver, não quer ler a história? It's so gratifying to see them go to a Ele vai good tomar no cause. cu. Let's put our new Starhawk through its paces, shall we? Ela ficou feliz quando eu falei, vai ser camiseta mesmo. Mas, puta, que bom, obrigado. You got your Opa, choice agora eu of posso fighters for this escolher as mission. naves, ó. An X-Wing, Y-Wing, or A-Wing. They've all got pros and cons. Check the Eu schematics and vou let com me know what'll X-Wing suit you. mesmo, né? Eu vou com X-Wing, pô. A nave que eu nunca tive de brinquedo. Quando eu fui para os Estados Unidos, lá que tinha as lojas lá, né? Tudo tem. Não tinha o parque do Star Wars na época que eu fui. Aí mas tinha as lojas, né? Com os brinquedos, tudo. Porra, meu, tinha um destroyer estelar lá. Acho que ele devia ter o tamanho de um travesseiro. E tipo, eu acho que eu até lembro o preço, acho que era $30, $35 na época. E eu pensa olhando assim, puta que pariu. Aí eu peguei, naquela época a gente usava pochete, né? Aí eu peguei a pochete, olhei assim. Caraca. Tinha $30. Certinho, $35. Falei, mas caramba, se eu comprar isso daí eu não vou comer o resto do dia. Aí eu falei, não, deixa. Aí eu não comprei. Porque foi num dos primeiros parques, né? Que a gente tava com a galera, então não tinha intimidade com a galera. Aí chegou lá pro meio do passeio assim, né? Dos outros parques, já tinha intimidade. Aí, tipo, queria comprar alguma coisa, eu comprava e pegava o lanche da galera, né? Mas no começo não. Calhou meu azar foi que foi no primeiro parque.
E a mãe também estava junto, então era complicado, né? Ficava controlando bastante. É do tamanho de um travesseiro, uma peça do Destroyer assim. Puta, lindo, lindo, lindo. Hoje em dia, se eu pudesse reaver algumas coisas do meu passado, de quando eu era criança e adolescente, seria a minha coleção do He-Man, dos Thundercats e do Comandos em Ação. Você lembra dos Comandos em Ação, daqueles bonequinhos pequenininhos que vinha com as arminhas, tudo tal, que tinha os veículos, tinha as fortalezas, tudo? Eu tinha tudo. Então, eu tinha tudo isso, tudo, coleção completa. Só que daí depois eu cansei de brincar com esses brinquedos, tudo, eu coloquei tudo num saco, vim aqui pra Cruzeiro e doei tudo pro educandário. Não, não, nunca me arrependi. You know how to pick 'em. Eu gosto muito de jogo de tabuleiro, mas eu não tenho mais nenhum. Eu acho que eu entendi. Acho que eu entendi o que vai acontecer aqui. Eu acho que eu vou poder trocar de arma de a nave durante a missão. Acho que é isso. A nave já está configurada do jeito que eu usei antes, então beleza, vambora. Good choice. A coleção do He-Man. Nossa, eu só pirava na coleção do He-Man, aqueles bonequinhos antigos que tinha elástico que segurava a perna e o braço, lembra? Era daqueles lá, os originais mesmo. Nossa, a galera pirava. As you can see, I wasn't exaggerating about the dangers of this Aí avian depois eu abyss. peguei a coleção dos Thundercats. Look at that lightning. And we got word that Teresa Carroll has taken the bait. Her flagship overseer is closing in. Good luck, Vanguard. Protect that convoy. And see you on the other side. Ooh, you can feel it, right? Chaos on every side. We don't belong here. I'd hate to see what does. Hey, what happens once the Starhawk disables the Overseer? The same as the Victorum, I expect. Board it, lock its systems, and take the crew prisoner. I don't know, Grace. Eita, que estouro I can't foi imagine esse, né, Teresa gente? Carroll coming along quietly. I hate these clouds. Who knows what's out there? Barulhão. We know what's out there. A Star Destroyer with a captain who wants us dead. Real helpful. Thanks, Gunny. The convoy's droid autopilot ain't smart enough to steer through these asteroids. Then let's blast them a path. Ativei o modo ataque. Wait, look. A Star Destroyer. Or what's left of one. I'd say it's been here a long Eles while. falaram no Destroyer You'd think this agora. would discourage Teresa Nem vi, Carroll. mas eu ouvi eles falando. To someone like her, that wreckage ain't a warning. It's one more insult. Pode ter rompido algum vaso. O que serão esses raios aí no Look lively, cenário? Vanguard. Imperial ships are on radar. Scouts.
Perfect. The boss's Vamos plan pra is porrada. working. É nóis agora. Give them a show. Make sure they buy it. See if they've locked on. I'm with you. All those ties stealing the convoy. Do you think they know there's no red light? They got me. You're good. Keep flying. Ah, não foi nada não, mas eu destruí um tantinho bom, hein? Enemy is destroyed. TIE bombers, they'll blast that convoy apart. Get them. Eles falaram de TIE bombers. You're safe now. Get the TIE bombers. We got ties closing on the convoy. Got one. Bombers are toast. Now hit the fighters. Nice one. Vem cá, não vai fugir não. Watch the storm. I'm in formation. You're in the clear. Vixe, não pode entrar naquela névoa da tempestade. Watch your back. Danificou todo o caça. We pushed them back. Let's keep going. I repeat. Vanguard, the Imperial scanned the convoy, but the Overseer is still on approach. They must have stopped the ties before they could transmit that scan. Vanguard? Deixa eu ver meu amigo Robozite aqui Signal's atrás. breaking up. Let's push E on. aí, Lata Velha, beleza? É The nóis. ambush point is this way. Ready? Let's go. Eu acho gostoso o cheiro de gasolina. Aquela tempestade de raios lá era a porra do destroyer que tava ali. There it is. The Overseer. Finally. We've drawn it in. Nobody panic. This is the plan. Defend the convoy and keep luring the Overseer to the ambush Nunca deu point. nada, né? Pra mim nunca deu nada. You challenge an Imperial Star Destroyer. The Overseer's closing in. Clear those asteroids before we lose the convoy. Guess Teresa decided to handle this convoy herself. Looks like the convoy's blocked again. I got the cold sweat on my neck. Stay focused. Mantenha foco. I'm very Stay focused on the Star focused. Destroyer right behind me. Trapped. With nowhere to go. Launch fighters! More Imperial fighters. Check behind. Focus on the bombers. You got a lock on me. Here I am. Could have ended differently. Foi perto. Enemies locked on.
Isso que eu nem tava vendo que tava vindo. Watch the storm. Como é que o jogo ele dá uma previsão de quando tá indo a missão com as barrinhas ali de destruir o tanto que falta. The Starhawk will handle the overseer. If we can make it to the bottleneck in time, we will. We just have to push forward. That's the bottleneck the boss mentioned. Lyndon James to Vanguard. We have you on radar. Keep going. You're almost in range. They won't talk to me. Subscribe. I made it. Puta que pariu, chapei o asteroide ali agora. Vanguard, the overseer is targeting you. I need more time. Distract yourself. Nossa, eu vim parar em cima do destroyer. Caralho, destroyer mesmo. Puta que pariu. Taking out fighters one by one should be very distracting. Captain Carroll to Vanguard Squadron. This is a futile gesture. You have nowhere to go, and I have no interest in prisoners. You're good now. Não sei onde que eu vou, porque eu não tô vendo nada. Stay on course. Nossa, eu tava longe da treta, olha aí. Target destroyed. That is charging. 34%. Stay strong. We fly to the New Republic. Bicho, eu devia ter torcido pra ele voltar pra missão. Tô só matando geral. Pena que eu tô destruindo o velho, né? Tudo bem. What's wrong, Teresa? Can't hit something that ain't a helpless convoy. Coração até pesa. Tractor beams at 61%. Relaxa, deixa eu mirar em mim. Não tem problema não. Vanguard, withdraw through the bottleneck to a safe position. Vai tá on, relaxa. You brought this on yourself, Teresa. Now. Ó, tem um troféu, proteção na tempestade. Now the computer had the sector and system we've been looking for. We've got them right where we want them. Stay and we die for sure. Move! A armadilha dos rebeldes aí destruindo o destroyer. Mas você para e pensa, como é que... Aí você imagina o seguinte, né? Quem construiu os destroyers? Imagina o tempo que não levou para construir. Se você fosse colocar ele em tamanho real. Well, we know the Starhawk works. Você já viu a escala de tamanho dele? Toss the overseer around like a loath rat. Como é que é? Good.
Lousy Imperials deserve Espera aí, payback então. with interest. Vou te mostrar. Shall we just build a Death Star and get it over with? Oh, come on, Grace. We're still the good guys. Anyhow, we won, right? Wherever they jumped, no ship's coming back from that. Let's hope so. Porra, eu não ganho nenhuma vez eu ganhei todas as medalhas. Meu, olha a medalha aqui, destruiu 3 mísseis. Ah, vai pra puta que pariu também, vai. Dá meia hora de cu, não quer, né? Mandei aí. Where are we? Outer Rim, Remetic System, Grid 042. Scramble fire crews. Get a distress call to the nearest Imperial station. Aha! There's an old munitions depot in this system, Captain. Tem um vídeo no final do texto, aí tem um vídeo. Must be our lucky day. Make the call. Hey guys, welcome to... This isn't over, Vanguard. So, you jump to my territory, uninvited, then demand my supplies? Colonel Graal, the Starhawk project is within our grasp. All I need is repairs and proper munitions. No. The Emperor assigned me to this depot. I decide how its resources are used. As of this moment, that includes your Star Destroyer. Consider yourself reassigned. The Overseer was sent on this mission by Admiral Sloane herself. Admiral Sloane isn't here, Captain. I have rebel guerrillas to deal with. And now, so do you. Grom out. He wants us to fight rebels. All right. We'll protect his depot, and if his munitions get lost in the crossfire, well, lucky for us. Ma'am, regulations specifically forbid this. I will not be beaten by Vanguard, grandstanding imbeciles, or anyone else. Please, your judgment. It's just fine. Call in Titan Squadron. Now! Could we talk? Aí tá Advanced. Well, that could have gone better. I never expected that cobbled-together battleship to be more dangerous than the Xavian Abyss. Those dockyard coordinates almost cost us the Overseer. Look at this place. The deck below is even worse. And did you hear? We're not being given the munitions we need to strike back. No wonder Captain Carroll's furious. We'll get through this. Think of Battle Group Echelon after the skirmish at Marasy. Supply lines cut, their admiral's flagship captured. But they rallied. They fended off the enemy, made repairs in hostile territory, and launched a daring rescue. And when they were ready, they returned to crush the rebels under heel. There's always a way to win. The captain summoned us. Let's not test her patience.
Local rebel forces are preparing to attack Colonel Graum's munitions depot. You'll patrol the area in preparation for the attack, and keep the depots safe. Graum is a fool, but his assets belong to the Empire. Therefore, they belong to us. During your patrol, Titan III will secretly search the station, its freighters, and cargo shuttles for Baradium. This explosive material will be a valuable tool against the Starhawk. Tag the Baradium, and LT-514 will retrieve it remotely. While Graum is kept busy by the rebel attack, escort the Baradium to the Overseer for safekeeping. According to the Colonel, these 3 towers hold large munition stockpiles and will be the rebels' priority targets. It's a powder keg. If we lose the towers, we lose the depot, and the Overseer will be defenseless. Remember, as long as repairs are still underway, we can't afford to engage the Republic. Secure the Baradium, halt the rebel assault, and then we can leave the Remetic system. You're on your own, Titan Squadron. Let's do this right. I owe you and the rest of Titan Squadron an apology. When the Overseer was attacked, I realized that everything I know about war is what I've read. I'm beginning to understand how it must feel in that cockpit under fire. Terrifying. Yet you and the others risk it every day. I took this assignment to learn. Clearly, I still have a long way to go. I know Colonel Graum is in the wrong, and yet seizing his munitions feels drastic. But Captain Carroll is entirely correct that Admiral Sloane's orders supersede Graum's, and we are committed. To work. There's much to do. Dar uma dormida se eu tiver que viajar. Why is it that small-minded officers are always the quickest to flaunt what little power they have? Graum can lord over this pathetic corner of the galaxy all he likes, but I will not allow him to jeopardize our mission. This depot has everything we need to annihilate the Starhawk. Graum may be an obstacle, but he's not our enemy. We will do our duty to protect Imperial assets. Go. Prepare your ship. This routine is familiar. We've suffered. We're damaged. Broken, even. But it's not the end. Never is. Next steps are simple. We heal up, find Vanguard, then take revenge. A voz desse cara é legal. The first crash was hardest. Had to relearn breathing, walking. Saw my cockpit in nightmares. Wasn't personal. The rebels shot me down. My wingmate returned fire. Se eu soubesse meditar, ia ser de uma ajuda do caralho pra essas horas aí. Pain is personal. My team deserved my best. The Empire demanded it. So, step by step, I conquered pain. I rose. I flew. Nadiri's ahead. Until then, surviving. Se o negócio é a temperatura, talvez o seu corpo esteja quente por causa de tanto agasalho. Let's fix this. It never fails. Bureaucratic bastards like Colonel Graum are always in the way. My brothers died on a rebel raid with the 181st that never should have happened. I blame the Imperial Senator, who pushed for that doomed mission just as much as I blame the rebels who fired the torpedoes. Pick any military disaster, and you'll always find some bantha-brained bureaucrat was behind it. Captain Carroll is making the right call with this mission. Let's go.
Pode ser também, vai. Até aí. Vou te mostrar o TIE Advance de todos os ângulos, ó. A propulsão dele é nesse cozinho aí, ó. A cabine inteira por dentro. Captain Carroll has assigned you a TIE Interceptor. This machine is built to cut down enemy fighters, and that's what you do best. I think you'll be happy with it. Não, prefiro ter um bagulho que conserte o caça. Peito do pé. Overseer, Titan is outbound. Agora no Império até estralei os dedos ali, porque a I've porra vai ordered ficar Titan séria. Squadron to patrol the area in preparation of the enemy attack. Ele não tem visão lateral My nenhuma. munitions depot is as valuable as it is volatile. I expect you to defend it with your lives. Titan Squadron, split up and patrol the depot. Find the Baradian before any rebels arrive. Encontro o Barade. Copy, Gray. Titan 3, follow me. O barulho desse caça também é muito bonito. Control towers are operational. Don't let the rebels destroy all three. Nobody survives that chain reaction. Sounds like you speak from experience, Shen. Which I know you do. Wonder how many of our outposts survived. Could be more resources out there. Research, weapons. Ah, vou ter que proteger essas torres, já entendi.
has several ships in the area. Target and scan them to locate the Baradium. Titan 3, split up and find it. Scanning freighter. Titan 3, do the same. No Baradium. Any luck? That freighter doesn't have Baradium, but I'm detecting concussion missiles, heavy ion cannons, and plasma bombs as well. Think of what we could have accomplished at Endor with these supplies. Alguém Come on, explodiu Titan ali. 3. Got a plan. During the Jabez incursion, our forces used Baradium, moved it with Zeta-class cargo shuttles. If Grom has Baradium, he might be doing the same. We used Baradium strikes to drive the rebels out of hiding at Entrar Jabez. na parada mesmo, isso mesmo? But it didn't flush the rebels out. It incinerated them. Parece. Um jogo relativamente simples, mas bonito pra caramba. Here they are. That's it. Baradium. I'm tracing its signature across the depot now. Titan Squadron, regroup. Eu acho que ele falou pra reagrupar, né? Ele falou regroup. Tá. Forming up on your position. Excellent. We'll secure the Baradium during the enemy raid. We're ready for them. Titan, we have rebel forces emerging from hyperspace. Aí vai começar a pancadaria. Rebel bombers are targeting the control towers. Kill those bombers, Titan. Remember, if they destroy the towers, we lose the depot. Then the overseers will be left alone. Or worse. Look! 4 enemy fighters! They're going for Tower 1. I had it under control. Careful, enemy's tailing. No more bombers detected. That was close. Rebel fighters coming out of hyperspace. Is that a corvette? Focus fire on the rebel corvette. Then kill its bomber escort. Take it out. The enemy has targeted Tower 2. Enemies behind you. They're done for.
514 will remote pilot the cargo ships to the Overseer. Titan, it's time. Escort the cargo shuttles to the Overseer. I'm on your wing. Ground won't notice a thing while he's under siege. Focus on the Baradium. We'll take care of one shuttle group. Titan 3 and I will handle the other. Aí não, papito. Aí não. Protect our Baradium, Titan. Queria atacar a gente ali, pô. Ali não, pô. Ali é pior do que bater na mãe. Vai, laser, recarrega, pelo amor de Deus, recarrega. Por enquanto estamos bom, estamos bom. Shuttle is exposed. The Baradium is ours, and Ground is none the wiser. Nossa, a missão foi facinha até agora. Até agora. We have everything we need to annihilate the rebel base, their Starhawk, and Lyndon James. Enemies incoming. Olha, inimigos, fala muito mais que verdade. They've sent in a frigate. Destroy it immediately. Uma fragata. Take point with ion bombs. We'll follow your lead. I'll bring down their shields. Titan 3, you'll focus on the turrets after the frigate's shields go down.
secured the Meridian and saved this depot from the rebels. Mission accomplished. Na verdade, eu só vi depois que destruí que estava escrito ali em cima. Eu não costumo olhar para cima para ler. Titan, dock aboard the depot for immediate debriefing. Titan Squadron, return to the Overseer at once. We're leaving the Remetic system. Captain, I reassigned you. My orders come from above you, Colonel Ground. I have everything I came for. Cut communications with this imbecile. You'll regret this, Captain. I promise you that. Essa missão foi... Tudo é mais fácil quando você joga do lado que você quer e com o equipamento que você quer. Olha lá, só faltou pra pegar a torretinha lá pra ganhar todas as medalhas lá. Tá bom, vai, foda-se. É. Eu não sei se eu vou conseguir dormir porque eu comi um chocolate inteiro, né? Então. Tem isso. Toma uma cerveja. Ah, não pode, que você precisa dirigir. Não. Amos, Graham, we keep running into fools who forget what side they're on. See, this is why we need a new Imperial Senate. Someone who can keep these idiots in check. We have a war to win. Officers like Graham need direction, not a leash. Se parar pra ver, nunca tem lado certo e errado, na verdade. Cada um luta pelos seus ideais. With that Meridian at our disposal, we'll be at the forefront of the attack on the Nadiri dockyards. We got caught off guard at the Xavian Abyss. That can't happen again. In one move, Captain Carroll took us from a near shipwreck to a key military asset. She'll have a plan. Let's see what's next. Sim, já tinha comentado isso comigo. Our victory is nearly at hand. We have the location of the Nadiri dockyards, and the Overseer is almost back to full strength. Pergunto, né? Our only obstacle now is Vanguard Squadron. Os jogos são tão curtos, será que I já tá won't let acabando them a catch us campanha? off guard. Not again. Admiral Sloane has a plan to draw Vanguard Squadron and other defenders away from the Nadiri dockyards. The Admiral has ordered Titan Squadron to play a part, and she wants you to take the lead. Foi o Doom, For tava na this última mission, missão do at Doom. least. I trust Admiral Sloane's decision. You've proven yourself capable many times over. Just don't let it go to your head. It would be a pity if you turned out like Colonel Ground. Dá um shape no corpo da mulher aqui, ó. Aí daqui a pouco vem alguém comenta na live, fica objetificando. Você é machista. Our Baradian munitions give us the firepower to take on the Starhawk, but the situation isn't that simple. The Nadiri dockyards are protected by a massive rebel fleet. We cannot engage the Starhawk until São it is protegidos por uma vulnerable. frota rebelde enorme. Admiral Sloane's strategy is simple. Lure the Republic fleet away from Nadiri, with simultaneous attacks on enemy targets across the galaxy. We've been assigned to attack Moncala. We don't have the numbers for a pitched battle, so you will have to strike fast. Your mission is to sow chaos through multiple attacks, moving quickly. These refueling pods are your first target. Next, attack civilian transports and any medical frigates supporting them. This will certainly draw out Anvil Squadron, who are defending Moncala. Stay ahead of them if you can. Titan 3, you're ready for more responsibility. You will lead the assault. Nossa, eu Make vou this liderar o fast ataque. and Puta que brutal. pariu. They've earned it. Meu caralho, agora o bagulho. Nossa, agora. Não, agora sim. And while Titan Eu attacks sabia que aquela Moncala, manjada no two corpo dela battle ia groups will launch render, tá strikes vendo? at Onderon and Gorth, disrupting Republic supply lines. Ah, at ease, pilot.
Reports of your achievements have crossed my desk with unusual frequency. Those accolades have been well earned, Admiral. Tô me elogiando pra If Titan caramba. Squadron's a weapon, our newest pilot is its cutting edge. Just as I'd hoped. Then consider Moncala a test pilot. Great talent requires greater challenges. Agreed, Admiral Sloane. And I look forward to filing my next commendation report. I'm going to overlook your unapproved acquisition of Colonel Grom's beradium supply. Although I hope you both learned something from that encounter. Colonel Grom is efficient. After all, he did successfully defend his depot without using any of his own resources. But an Imperial officer must also show finesse, if they are to command effectively. We understand, Admiral. Completely. That will be all. Our beradium munitions give us the firepower to take on the Starhawk, but the situation isn't that simple. The Nadiri dockyards are protected by a massive rebel fleet. We cannot engage the Starhawk until it is vulnerable. Admiral Sloane's strategy is simple. Lure the Republic fleet away from Nadiri, with simultaneous attacks on enemy targets across the galaxy. We've been assigned to attack Moncala. We don't have the numbers for a pitched battle, so you will have to strike fast. Your mission is to sow chaos through multiple attacks, moving quickly. These refueling pods are your first target. Next, attack civilian transports and any medical frigates supporting them. This will certainly draw out Anvil Squadron, who are defending Moncala. Stay ahead of them if you can. Titan 3, you're ready for Você more está pronto para responsibility. mais responsabilidades. You Você will lead the liderará o assault. ataque a Silver Coronet. Make this fast and brutal. They've earned it. Mas eu não vou fazer essa missão agora. Só vou falar com o pessoal aqui rapidinho aí. Vou parar, acho que já tô com umas 4 horas de live já. They shot me down once. Lost 2 vertebrae that time. Seeing Anvil burn. O cara quebrou o pescoço, parou de respirar, perdeu 2 vértebras, caralho. Overseers fixed. Good. Superstructure was groaning, kept me awake. Implants your metal stresses. Handy in combat. Other times, it's annoying. Been watching the mouse droids. They always seem scared. Wonder why. Isso é meio filosófico, né, amigo? Vamos falar a verdade, né? Seeing you rise to the occasion, taking lead on this mission, it reminds me why I keep fighting. Despite my age, despite the fatigue. We're one step closer to the Starhawk. Ride this confidence, but don't let arrogance get the best of you. We're all expendable, but not every pilot is replaceable. When we lose a good leader or loyalist, you can't fill the void with just anyone. Good pilots inspire those above and below them. When you're in charge of a squadron someday, remember that. For now, let's focus on the mission. Tá certo, bigode. Bom, deixa eu ver se dá pra sair, voltar pro menu principal, aqui. Ai, ai. Acho que deu. O jogo não tem nada feito, que eu não joguei nada.
Meu Deus, não fechou a porra da live. Não, não vai fechar.